Selamat pagi untuk para peserta. Selamat datang di Lomba Quiz OFUI Day 1. Untuk para peserta Lomba Quiz, jangan lupa untuk on cam dulu ya. Diingatkan lagi untuk teman-teman peserta kuis, harap untuk on cam ya. Baik, sebelum memulai kuis hari ini, aku akan membacakan peraturan kuis untuk Day 1. Mohon untuk para peserta diperhatikan dengan baik dan didengar dengan baik ya peraturannya, karena tidak akan ada pengulangan. Pertama, lomba tebak gambar terdiri dari 15 soal. Jika benar, akan mendapatkan 10 poin, dan jika salah, akan dikurangi 5 poin. Yang kedua, lomba benar salah terdiri dari 20 soal. Pada lomba ini hanya ada 2 jawaban, yaitu benar dan salah. Jika peserta menjawab jawaban benar, akan mendapatkan 10 poin, dan jika jawabannya salah, akan mendapatkan poin dikurangi 5. Yang ketiga, setiap kelompok akan menentukan satu perwakilan untuk menjawab pertanyaan hingga kuis berakhir. Yang keempat, waktu untuk berpikir untuk menjawab soal adalah 15 detik. Yang kelima, setiap pertanyaan yang dapat menjawab hanya 6 kelompok pertama yang raise hand tercepat. Kelompok akan diperbolehkan raise hand jika moderator kuis telah mempersilahkan untuk raise hand. Yang keenam, setiap jawaban yang dijawab hanya diberikan 1 kali bicara dan tidak bisa diganti atau anulir. Yang ketujuh, jawaban setiap soal akan dikeluarkan ketika 6 kelompok yang menjawab sudah selesai menjawab soal. Oke, sebelum kuis dimulai, apakah peserta ingin menanyakan? Ada yang ingin bertanya? Maaf, izin bertanya, untuk nanti saat menjawab itu tuh langsung kita kabarin jawabannya aja unmute gitu, atau kayak ada format kenalan dulu langsung jawab gitu? Langsung menjawab saja ya, nanti aku akan sebutkan, aku akan panggil namanya, baru kamu jawab. Baik, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja kita langsung saja untuk kuisnya. Next slide.
Belum di raise hand dulu ya, nanti akan diberi. Oke, silakan raise hand. Oke, raise hand sudah cukup. Untuk HIMTA, silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Oke, untuk HIMTO silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Untuk HM VOKHUM silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Untuk HIMARS silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Untuk HIMAFIS silakan menjawab. Santai dulu agar tidak tegang. Oke, untuk jawabannya nomor 1 adalah santai dulu agar tidak tegang. Silakan di lower hand dulu. Silakan lower hand dulu. Selanjutnya, nomor selanjutnya. Mohon jangan raise hand dulu ya, nanti akan diberitahu untuk raise hand. Silakan raise hand. Oke, untuk HMP silakan menjawab. Ombak asmara. Untuk HM VOKHUM silakan menjawab. Lautan api. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Lautan api. Untuk HIMARS silakan menjawab. Gelombang panas. Untuk CBSA silakan menjawab. Gelombang panas. Untuk IMPERATIF silakan menjawab. Lautan api. Oke, untuk jawabannya adalah gelombang panas. Nomor selanjutnya. Mohon lower hand dulu ya. Silakan raise hand. Untuk HIMTO silakan menjawab. Global warming. Untuk HMP silakan menjawab. Pemanasan global. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Pemanasan global. Untuk HIMTA silakan menjawab. Pemanasan global. Untuk IMPERATIF silakan menjawab. Pemanasan global. Untuk HIMASIRA silakan menjawab. Pemanasan global. Jawabannya adalah pemanasan global. Selanjutnya nomornya. Silakan lower hand dulu ya. Silakan raise hand. HM VOKHUM silakan menjawab. Frekuensi getaran. Imperatif silakan menjawab. Frekuensi getaran. Untuk Bank silakan menjawab. Frekuensi. Untuk CBSA silakan menjawab. Frekuensi getaran. Untuk HIMTO silakan menjawab. Frekuensi getaran. Untuk HMP silakan menjawab. Frekuensi getaran. Baik, jawabannya adalah frekuensi getaran. Next. Mohon lower hand dulu ya. Silakan raise hand.
HMP silakan menjawab. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca. CBSA silakan menjawab. Untuk CBSA, Gas rumah kaca. HIMTO silakan menjawab. Gas rumah kaca. HIMTA silakan menjawab. Gas rumah kaca. HIMPRODIA silakan menjawab. Gas rumah kaca. HM VOKHUM silakan menjawab. Gas rumah kaca. Jawabannya adalah efek rumah kaca. Next. Silakan lower hand dulu ya. Silakan untuk lower hand terlebih dahulu. Silakan raise hand. HIMPRODIA silakan menjawab. Lahar panas. HIMTO silakan menjawab. Lahar panas. CBSA silakan menjawab. Lahar panas. HMPM silakan menjawab. Lahar panas. HIMTA silakan menjawab. Lahar panas. HIMARS silakan menjawab. Lahar panas. Jawabannya adalah lahar panas. Selanjutnya. Silakan raise hand. HMP silakan menjawab. Tornado. CBSA silakan menjawab. Tornado. HIMTO silakan menjawab. Tornado. HIMAFIS silakan menjawab. Tornado. HIMTA silakan menjawab. Tornado. HIMARS silakan menjawab. Tornado. Jawabannya adalah tornado. Next. Silakan. HMP silakan menjawab. Cuaca panas. CBSA silakan menjawab. Cuaca panas. HM VOKHUM silakan menjawab. Cuaca panas. HIMAFIS silakan menjawab. Cuaca panas. HIMTO silakan menjawab. Hujan panas. IMPERATIF silakan menjawab. Awan panas. Jawabannya adalah cuaca panas. Next. HIMPRODIA silakan menjawab. HM VOKHUM, sorry. Asas demokrasi. CBSA silakan. Asas demokrasi. HIMAFIS silakan. Asas demokrasi. HMP silakan. Asas demokrasi. HIMTO silakan. Asas demokrasi. HIMTA silakan. Asas demokrasi. Jawabannya adalah asas demokrasi. Next slide. Silakan. HMP silakan. Masa reformasi.
Imperatif dipersilakan. Masa reformasi. HIMPRODIA, silakan. Masa reformasi. HIMARS, silakan menjawab. Masa reformasi. HM VOKHUM, silakan. Masa reformasi. HIMAFIS, silakan. Masa reformasi. Baik, jawabannya adalah masa reformasi. Selanjutnya. Silakan. HIMPRODIA, silakan menjawab. Iya boleh menjawab tadi. Tadi bagi HIMPRODIA yang ingin menjawab boleh untuk menjawab. Oke, kita lanjut aja ke Bang nih, boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, bagi HMP nih boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, bagi HIMTA boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, baik, bagi HIMASIRA boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, baik, terima kasih. Bagi HIMAFIS boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, bagi CBSA boleh untuk menjawab. Distribusi gas. Oke, jawabannya benar, distribusi gas. Kita ke selanjutnya ya. Oke, bagi yang recent ya. Oke, bagi HIMTA boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, baik, bagi HIMRODIA boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, terima kasih. Baik, bagi Bang boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, baik, bagi HIM VOKHUM boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, baik, bagi HIMTO boleh untuk menjawab. Bagi HIMTO boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, baik, terima kasih. Bagi Imperatif boleh untuk menjawab. Bogor. Oke, baik, bagi HMP boleh untuk menjawab. Bogor. Bagi HIMARS boleh untuk menjawab. Jawabannya benar, Bogor. Boleh di next. Oh, nanti untuk jangan resen dulu ya, sampai aku bilang boleh ya. Maaf, tolong boleh turunin dulu nggak? Tolong nih untuk yang masih resen, turunin dulu sebentar ya. Oke, baik. Dipersilakan untuk resen tercepat akan mendapatkan dari screen aku. Oke, ada HIMRODIA nih, diperbolehkan untuk menjawab. Melestarikan fauna. Oke, terima kasih. Bagi HIMASIRA boleh untuk menjawab.
Melestarikan fauna. Oke, baik. Bagi HIMARS boleh untuk menjawab. Melestarikan fauna. Oke, baik. Bagi CBSA boleh untuk menjawab. Melestarikan fauna. Oke, baik. Bagi HIMTA boleh untuk menjawab. Melestarikan fauna. Oke, baik. Bagi HM VOKHUM boleh untuk menjawab. Melestarikan fauna. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya benar, melestarikan fauna. Oke, boleh di next. Mohon untuk masih tetap lower hand dulu ya, sampai aku bilang boleh. Oke, tolong lower hand dulu sebentar ya. Sampai aku bilang boleh, oke? Oke, bagi para partisipan boleh untuk sebelum sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, bagi para belum ngomong sampai akhir, sebentar ya. Sebentar ya. Mungkin boleh dihitung aja kan, soalnya takut beda-beda dari itu 1, 2, 3 ya. Oke, takut sinyalnya. Oke deh, aku hitung ya. Hitung mundur 3 ya. 1, 2, 3. Oke, dari screen aku ada HIMASIRA, HM VOKHUM, HIMTA, IMPERATIF, HMP, dan CBSA. Diperbolehin nih untuk HIMASIRA untuk menjawab terlebih dahulu. Olimpiade Ilmiah Vokasi. Oke, bagi HM VOKHUM, Olimpiade Ilmiah Vokasi. dari HIMTA, Olimpiade Ilmiah Vokasi. dari IMPERATIF, Olimpiade Ilmiah Vokasi. dari HMP, Olimpiade Ilmiah Vokasi. dari CBSA. Olimpiade Ilmiah Vokasi. Oke, terima kasih. Boleh di next. Mohon untuk nanti untuk resen setelah babak saja ya. Jangan dari 1, jangan dari 2, dari akhir aja. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, di screen aku ada HIMTO, HIMTA, HMP, CBSA, IMPERATIF, dan juga HIMASIRA. Oke, ini bagi HIMTO boleh apa jawabannya? Semoga menang. Oke, bagi HIMTA, Semoga juara. bagi HMP, Semoga juara. bagi CBSA, Semoga juara. bagi IMPERATIF. Semoga juara. Oke, tadi ke bawah. Oke. Bagi di screen aku ada HIMASIRA, tadi apa jawabannya? Semoga juara. Oke, terima kasih. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Novi ya. Baik, selanjutnya kuis akan aku ambil alih lagi. Selanjutnya adalah lomba soal benar dan salah. Aku ingatkan kembali, jawabannya hanya ada 2, yaitu benar dan salah ya. Next slide. Oke, soal pertama. Pada 21 Oktober 1805, terjadilah pertempuran besar antara si laut antara Inggris dengan Prancis dan Spanyol. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Inggris yang dipimpin oleh Horatio Nelson. Nama pertempuran tersebut merupakan pertempuran Trafalgar. Kak, maaf, ini menjawab setelah dipersilakan kan ya? Iya, ini masih persiapan ya. Silakan untuk raise hand. Oke, untuk HIMASIRA silakan menjawab. Benar. Untuk HIMTA silakan menjawab. Benar. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Benar. Untuk HIMAFIS silakan menjawab. Benar, Kak. Untuk HMP silakan menjawab. Benar. Untuk HMPM silakan menjawab. Benar. Untuk HM VOKHUM silakan menjawab.
Benar. Baik, nomor 1 jawabannya adalah benar. Next slide. Ibu kota Provinsi Gorontalo merupakan Gorontalo. Silakan untuk raise hand. Untuk HMP silakan menjawab. Benar. Untuk imperatif silakan menjawab. Benar. Untuk HM VOKHUM silakan menjawab. Benar. Untuk HMPM silakan menjawab. Benar. Untuk bank silakan menjawab. Benar. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Benar. Baik, jawabannya adalah benar. Aku mengingatkan sekali lagi untuk kalian yang raise hand, tunggu aku selesai ngomong untuk raise hand dulu ya, baru raise hand. Oke? Oh maaf Kak, tadi soalnya udah ada yang nunggu juga, tapi kayaknya tadi ada yang miss juga, makanya tadi kita juga cepet-cepetan karena tadi ada yang udah belum dipersilakan tapi udah raise hand Yang gitu. raise hand sebelum aku selesai ngomong, aku nggak akan sebut namanya ya. Oke, next slide. Soal ketiga, sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat bidak sebanyak 64 kotak. Silakan raise hand. Untuk CBSA silakan menjawab. Benar. Untuk HMP silakan menjawab. Benar. Untuk HIMPRODIA silakan menjawab. Benar. Untuk HIMTO silakan menjawab. Benar. Untuk HIMTA silakan menjawab. Benar. Untuk imperatif silakan menjawab. Benar. Baik, jawabannya adalah benar. Next slide. Soal keempat. Indonesia pernah masuk ke babak semifinal melawan Filipina pada kejuaraan sepak bola yang diikuti oleh seluruh negara di Asia pada AFF 2014 di Jakarta. Silakan raise hand. HMP silakan menjawab. Salah. Himasira silakan menjawab. Salah. HM VOKHUM silakan menjawab. Salah. HIMPRODIA silakan menjawab. Salah. Imperatif silakan menjawab. Salah. HIMAFIS silakan menjawab. Salah. Baik, jawabannya adalah salah. Next slide. Soal kelima. Di Universitas Indonesia terdapat 16 fakultas. Silakan raise hand. HM VOKHUM silakan menjawab. Salah. HMPM silakan menjawab. Salah. HIMARS silakan menjawab. Salah. HIMTA silakan menjawab. Salah. HIMASIRA silakan menjawab. Salah. HMP silakan menjawab. Salah. Baik, jawabannya adalah salah. Next slide. Soal ke-6. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1945. Silakan raise hand. Himasira silakan menjawab. Salah. Himta silakan menjawab. Salah. Himto silakan menjawab. Salah. Himprodia silakan menjawab. Salah. HMP silakan menjawab. Salah. HIMAKUPA silakan menjawab. Salah.
Baik, jawabannya adalah salah. Next. Soal ke-7. Yuri Gagarin merupakan manusia pertama yang pergi ke luar angkasa. Silakan, raise hand. HMP silakan menjawab. Benar. HM VOKHUM silakan menjawab. Benar. HIMAFIS silakan menjawab. Salah. HIMPRODIA silakan menjawab. Benar. HIMTO silakan menjawab. Salah. HIMTA silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 8. Tulang tengkorak merupakan tulang terkuat di tubuh manusia. Silakan raise hand. HIMAKUPA silakan menjawab. Salah. Salah. CBSA, Salah. HIMTA silakan. Benar. HM VOKHUM, Salah. HMP silakan. Salah. HIMARS, Salah. jawabannya adalah salah. Next slide. Soal nomor 9. Kalau kamu menambahkan 2 angka dari sisi berbeda di satu dadu, kamu akan mendapatkan angka 7 terus-menerus. Silakan. HIMAKUPA silakan menjawab. Salah. HM VOKHUM silakan. Salah. HIMASIRA silakan. Salah. HMP silakan. Salah. HIMTO silakan. Salah. HIMAFIS silakan. Salah. HMPM silakan. Salah. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 10. Bis kuning UI dioperasikan oleh Damri. Silakan. CBSA silakan menjawab. Benar. HIMTO silakan menjawab. Benar. HMP silakan menjawab. Benar. HIMAFIS silakan menjawab. Benar. HIMASIRA silakan menjawab. Benar. HIMAKUPA silakan menjawab. Benar. Oke, next slide. Soal nomor 11. Apuse merupakan lagu yang berasal dari Papua. Silakan, raise hand. HIMTA silakan. Benar. Benar. HMP silakan. Benar. HIMPRODIA silakan. Benar. HIMTO silakan. HIMAFIS silakan. Benar. HMPM silakan. Benar. HIMAKUPA silakan. Benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 12. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat tergantung pada alam dan sekitarnya, yang disebut food gathering. Silakan raise hand.
HIMTA silakan menjawab. Benar. HIMTO silakan menjawab. Benar. HIMAFIS silakan menjawab. Benar. HIMASIRA silakan menjawab. Benar. HIMARS silakan menjawab. Benar. HM VOKHUM silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 13. Pulau Kalimantan merupakan satu-satunya pulau di mana ada 3 negara. Silakan raise hand. CBSA silakan menjawab. Benar. HIMTA silakan menjawab. Benar. HIMAFIS silakan menjawab. Benar. HMP silakan menjawab. Benar. HIMARS silakan menjawab. Benar. HIMASIRA silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 14. Legenda sepak bola Brazil, Pele memenangkan 5 Piala Dunia bersama Brazil. Silakan menjawab. HMP silakan. Salah. HIMARS silakan. Benar. HIMTA silakan. Salah. IMPERATIF silakan. Salah. HIMASIRA silakan. Salah. HIMAKUPA silakan. Apa, Kak? Salah. Silakan menjawab. Oke, jawabannya adalah salah. Next slide. Soal nomor 15. J.R.R. Tolkien merupakan penulis serial buku Game of Thrones. Silakan. CBSA silakan. Salah. Imperatif silakan. Salah. HIMARS silakan. Salah. HM VOKHUM silakan. Salah. HIMASIRA silakan. Salah. HMP silakan. Salah. Jawabannya adalah salah. Next slide. Soal nomor 16. Presiden keempat Republik Indonesia merupakan Abdurrahman Wahid. Silakan. HIMTO silakan raise hand. Benar. HIMTA silakan raise hand. Benar. Silakan menjawab. Benar. HIMASIRA silakan menjawab. Benar. HIMARS silakan menjawab. Benar. Imperatif silakan menjawab. Benar. HMP silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 17. Mata manusia bisa melihat 10 juta warna yang berbeda. Silakan. CBSA silakan menjawab. Salah. HMP silakan. Benar. HIMARS silakan. Benar. HIMTO silakan. Benar. HM VOKHUM silakan. Benar. HIMAFIS silakan. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 18. Gunggung Jempa merupakan lagu daerah yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Silakan. CBSA silakan raise hand. Silakan menjawab. Benar. HMPM silakan.
Benar. HMP silakan menjawab. Benar. HIMAKUPA silakan menjawab. Benar. HM VOKHUM silakan menjawab. Benar. HIMTO silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 19. Film pertama perusahaan animasi Pixar merupakan Toy Story. Silakan. CBSA silakan menjawab. Benar. HMP silakan menjawab. Benar. Imperatif silakan menjawab. Benar. Himasira silakan menjawab. Benar. HIMAKUPA silakan menjawab. Benar. HM VOKHUM silakan menjawab. Benar. Jawabannya adalah benar. Next slide. Soal nomor 20. Homo soloensis dan Homo wajakensis merupakan pendukung kebudayaan Ngandong. Silakan raise hand. Silakan HMP. Benar. HIMTO silakan. HIMTO silakan. CBSA silakan. Benar. HIMAKUPA silakan. Benar. Himasira silakan. Benar. Imperatif silakan. Benar. HM VOKHUM silakan. Benar. HIMTA silakan. Benar. Baik, jawabannya adalah benar. Oke, kuis untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung, dan mohon maaf bila ada kesalahan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Peserta kuis sudah boleh live ya. Kak, maaf tanya udah boleh keluar belum ya? Sudah boleh live ya. Terima kasih, Kak.
to the teams from CBSA and Imperative, you can start your camera now, so we can start, yeah. May I remind you again, from the team from Imperative and CBSA, you can start your camera now, yeah, so we can start. Thank you. Can the contingent from Imperative start your screen? Thank you. Okay, let me introduce myself as the moderator for today's event. My name is Afrofadla Firsada. I'm from Creative Advertising year 2021, and today I am going to be your moderator on this morning debate. This morning we have Imperative going against CBSA, with the motion being climate change is a natural phenomenon, not man-made. To Imperative first speaker, you can start now. I'm going to hand over you the speaking role. You may start now. Oh, sorry. Sorry. So before we start, I got to tell you our standard operating procedure before I forgot. Firstly, the POI can be accepted and cannot be discarded or be not accepted. Secondly, the point of information given can only be given at the first minute until 6th minute, and cannot be sent at the 0 to 1 minute and 6 to 7 and 7 to 20, and 7 minutes to 20 seconds. POI can only be set 15 seconds and cannot be reiterated again and again, or it will be called thrashing. You will have time for 7 minutes and 20 seconds to give your opinion, and we are going to use the Asian parliamentary system. As of this, I have set the SOP and we can start now. For Imperative first speaker, you can start now. Yes, would you excuse me? Would you give me 1 minute to prepare? Please wait. Sorry. Yeah, it's CBSA for the government. I'm sorry. So for the CBSA, you can start now. I'm sorry. I'm sorry, could you repeat? I'm sorry. It's supposed to be CBSA role and not Imperative as the government and not opposition. So for CBSA as the government role, you can start now. For the Prime Minister, you can start now. Yeah. Okay, before I start, can we see the timekeeping on the screen, or are we just going to timekeep ourselves? And for the timekeeper, can you please say in the chat or say in the mic? Okay, then I'm going to start my speech in 3, 2, 1. Good morning, ladies and gentlemen. Before we start the discussion about the climate change, whether it is a natural phenomenon or man-made, let me introduce myself first. My name is Alessandra, as the Prime Minister of the government team, and I'm going to give our explanation and arguments that support our side, where we believe that climate change is a natural phenomenon.
The knowledge of the causes and impact of climate change is constantly growing in breadth and depth, and it is based on scientific research and observations by a large number of organizations and thousands of scientists around the world. Well, we define climate change as a change in the average conditions, such as temperature and rainfall in a region over a long period of time. Now, from that broad definition, we find that environmental changes that happen on Earth in this context as the climate takes a long period of time, like years, to happen. The research that was posted in a NASA scientific article declared that the Earth's climate is always changing naturally because of many factors. The natural variability and the climate fluctuations of the climate system have always been part of the Earth's history, like volcanic eruptions, ocean currents, and the Earth's orbital changes, solar variations, and internal variability. The science of climate change is more solid and widely agreed upon than you might think. And here, we, as the government team, present you not only the most accurate scientific information, but also an explanation of how we know it. Okay, climate change is often cast as a prediction made by complicated computer models, but the scientific basis for the climate change is much broader, and models are actually only one part of it. The natural variability and the climate fluctuations of the climate system have always been part of the Earth's history, and to understand climate change fully, the causes of the climate change must be first identified. The Earth's climate is influenced and changed through natural causes, include the changes in the Earth's orbit, the sun's intensity, the circulations of the ocean and atmosphere, the volcanic activity, and they have each played a role at times. First, I'm going to talk about the volcanic eruptions. The main effect volcanoes have on the climate is short-term cooling. Volcanic eruptions spam out clouds of dust and ash, which block out some sunlight. Because the ash particles are relatively heavy, they fall to the ground within about 3 months, so their cooling effect is very short-lived. But volcanic debris also includes sulfur dioxide. This gas combines with water vapor and dust in the atmosphere to form sulfate aerosols, which reflect sunlight away from the Earth's surface. These aerosols are lighter than ash particles and can remain in the atmosphere for a year or more. Also, the oceans are a major component of the climate system. Ocean's currents are located at the ocean surface and in deep water below 300 meters, and the ocean has an interconnected current or circulation system powered by wind, tides, and the Earth's rotation, the sun, and the water density differences. The topography and shape of ocean basins and nearby land masses also influence the ocean currents. Deep ocean currents are density-driven and differ from surface current in scale, speed, and energy. The water density is affected by temperature, saltiness, and the depth of the water. The colder and saltier the ocean water is, and the denser it is. The greater the density difference between different layers in the water column, the greater mixing and circulations. Density difference in ocean water contributes to a global scale circulation system, also called the global conveyor belt. The global conveyor belt includes both surface and deep ocean currents that include the globe in a 1,000-year cycle. And this circulation is the result of two simultaneous processes. The first one is the warm surface current carrying less dense water away from the equator towards the poles, and the cold deep oceans currents carrying denser water away from the poles toward the equator. The ocean's global circulation system plays a key role in distributing heat energy, regulating weather and climate, and cycling of vital nutrients and gases. In fact, surface temperatures actually mask the true scale of climate change because of the ocean has absorbed 90% of the heat trapped by greenhouse gases. Measurements collected over the last 6 decades by oceanographic expeditions and networks of floating instruments show that every layer of the ocean is warming up. According to one study, the ocean has absorbed as much heat between 1997 and 2015 as it did in the previous 130 years. Then we also know that climate change is happening because we see the effects everywhere. Ice sheets and glaciers are shrinking while sea levels are rising. Arctic sea ice are disappearing, and in the spring, snow melts sooner and plants flower earlier. Animals are moving to higher elevations and latitudes to find cooler conditions, and droughts, floods, and wildfires have all gotten more extreme, and models predicted many of these changes, but the observations of the natural surfaces show they are now coming to pass.
Earth climate is inherently variable. Some years are hot and others are cold. Some decades bring more hurricanes than others. Then some ancient droughts spent the better than part of centuries. Scientists have studied past climate changes to understand the factor that caused the planet to warm or cool, and the sun is the source energy for the Earth's climate system. Although the sun's energy output appears constant from an everyday point of view, small changes over an extended period of time can lead to climate changes. Some scientists suspect that a portion of warming in the first half of the 20th century was due to an increase in the output of solar energy. As the sun is the fundamental source of energy that is an instrumental in our climate system, it will be reasonable to assume that changes in the sun's energy output would cause the climate to change. Scientific studies demonstrate that solar variations have performed a role in the past climate changes. And for instance, decrease in solar activity was thought to have triggered a little ice age between approximately 1,650 and 1,850, when Greenland was largely cut off by ice from and glaciers advanced in the Alps. For example, 300 years ago, a combination of reduced solar output and increased volcanic activity cooled parts of the planet enough. And the fact that there have been times where Earth climate have been warmer than it is now confirms our point about the climate change as a natural phenomenon. Many things can cause the climate to change all on its own, such as the Earth's distance from the sun, and this affects the energy that is sent out by the sun to the Earth, because the sun can send out less or more energy depending on its distance towards the Earth, and the sun is the source of our energies. And then, although the sun's energy output appears constant from everyday point of view, this also gives impact to many more aspects on Earth, like the rise of the sea levels and the melting of the polar ice caps. Scientists also have been able to rule out natural melting events as causes of climate change. And so from that argument that we have been proposed, we are very proud to say that we believe that climate change is a natural phenomenon. Thank you. Okay, thank you for Alessandra to your response. For Imperative, you can start now. To your first speaker, you can respond. Yes, thank you. Good morning, respected judges, my worthy opponents, and audience. I, Steviera, as the MP, will be standing against the motion which states that climate change is indeed caused by man. I would like to begin by stating that climate change refers to a long-term shift in temperatures and weather patterns. These shifts may be natural, but since the 1800s, human activities has been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas, which produces heat-trapping gases. For nearly all climate scientists, the case is proven that humans are the overwhelming cause of the long-term changes in the climate that we have been observing. The Intergovernmental Panel on Climate Change's recent report showed that on average, the global surface air temperature has risen by 1 degree Celsius since the beginning of significant industrialization, which roughly started in the 1850s. And it is increasing at an ever-fasting rate, currently at 0.2 Celsius per decade, because the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere have themselves been increasing ever faster. Successive reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change, mandated by the United Nations to assess scientific evidence on climate change, have evaluated that the causes of climate change. The most recent special report on global warming of 1.5 degrees confirms that the observed changes in global and regional climate over the last 50 or so years are almost entirely due to human influence and on the climate system, and not due to natural causes. Human influence through the greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, such as carbon dioxide and methane, other particles released into the air which absorb or reflect sunlight, such as soot or aerosols, and land use change, which affects how much sunlight is absorbed on land surfaces, and also how much carbon dioxide and methane is absorbed and released by vegetation and soils. Weather extremes underlie many of the hazards that damage society
and natural environments we depend on. As global warming has progressed, so have the frequency and intensity of these hazards and the damage they cause. As the Commission explains, investigating in adaptation makes sense from economic, social, and ethical perspectives. And as we know that climate change is caused by humans, society cannot use lack of evidence in their argument, lack of evidence as its cause and excuse for inaction anymore. Multiple times, the evidence using different methods show that human influence is the only plausible explanation for the patterns and magnitude of changes that have been detected. The main sources of these warming gases and particles are fossil fuel burning, cement production, and cover change, especially deforestation and agriculture. As a prominent Bangladeshi scientist once said, Atik Rahman, the climate is changing, and it's changing undirectionally, it's changing fast, and it's changing irreversibly. Ever since the 1850s, the climate has been warming up at a much faster rate than before. This proves that POI? Yes. Oh, I'm sorry, you are muted. I'm sorry, Alessandra, you are still muted. Okay, the fact that there have been times when the Earth's climate have been warmer than it is now confirms our point about the climate change is a natural phenomenon. For example, about 300 years ago, a combination of reduced solar output and increased volcanic activity cooled parts of the planet enough. So from that point, can you give more explanation about why that the climate change is really affected by the man-made, not by the natural phenomenon? Yes, if you would let me finish, excuse me. The climate has been increasing in heat since the 1850s, since the start of the industrialization era. It has been increasing much more rapidly, and therefore affecting the Earth. It is clear that roughly started in the 1850s, it's been increasing at 0.2 degrees Celsius per decade, and it's still increasing until now. Multiple sources have been stated that humans, for nearly all climate scientists, that the cause is proven that humans are the overwhelming cause of the long-term changes in the climate that we have been observing. Thank you. Okay, thank you, Safira, for your take on this motion. For the Deputy Prime Minister, you can start your you can start speaking now. Okay, thank you. First of all, I would like to say thank you for the arguments from the leader of the opposition. Before I continue the discussion about why climate change is actually a natural phenomenon and not man-made, let me introduce myself first. I'm Bonita Angeleta, and I'm the deputy leader of the government. And I'm here to respond to the points that the opposition has mentioned before. As you've mentioned before, that one of the evidence that the climate change is happening is the increasing amount of carbon dioxide in the earth. And there were times where people were talking about that the climate change causing the increasing amount of carbon dioxide and causes things like the osteoporosis of the ocean, or like the scary pictures of the broken shells of the fauna on the oceans. But there were studies by Dr. Justin Rees from the University of North Carolina that the oceanic fauna that was affected wasn't actually because of the carbon dioxide. Instead, the two animals that they used was lobster and crab, and instead, when they were being treated by the higher pH or the carbon dioxide, instead of getting smaller or dissolving, they became bigger. And turns out the pictures that you've seen on National Geographic, probably the dissolving shells of the fauna on the oceans, they weren't using actual acid. They were using something, they was using something like modified addition of the acid that actually didn't take that much of time as the previous one that were using actual acid that actually causes the fauna to grow bigger.
And again, I would like to underline about 20,000 years ago, major changes in Atlantic circulation plunged the northern hemisphere into a frigid state. And 56 million years ago, a giant burst of greenhouse gases from volcanic activity, or fast deposits of methane or both, abruptly warmed the planet by at least 9 degrees Fahrenheit, scrambling the climate, choking the oceans, and triggering mass extinctions, which is another evidence that actually climate change isn't because of the man-made, but it's because of the natural phenomenon. And at the end of the day, we've mentioned before that the Earth keeps on changing and evolving, the positions on the axis keep on changing. And at the end of the day, it was because of the natural phenomenon and not because of the human activities. The Earth has been lived for thousands of years, and obviously along the time, the ability for it to handle and the changes should evolve too. And maybe at first the change wasn't so significant, but time keeps on changing, and the Earth's ability to handle that changes too. And therefore, the climate change that you've seen right now maybe is probably more extreme than the previous one. But at the end of the day, the actual reason why it's happening, it's because of the natural phenomenon and not man-made. Thank you. Okay, thank you, Bonita, for your response. For the Deputy Opposition Leader, you can start now. Greetings hello, can you hear my sound? Yes, we can hear your sound. Okay. Greetings. As the Deputy of the Opposition Leader, I would like to expand on the arguments laid out by the Opposition Leader and then explore the possible arguments and also tackle on the arguments laid out by the government. So first of all, I would like to add on what Bonita said. We aren't looking at the bigger picture here because, as you said, there were mass extinctions before. It has risen by 9 degrees Celsius, but we don't look at the time frame here. The time frame for that mass extinction is very, very long, thousands of years long. And what's happening right now is a rapid rise in the temperature of the Earth. We have only invented the industrial capability just after 1750. That is barely 200 years, and we have permanently affect our globe that we live in right now. Ever since humans have evolved in Africa thousands and hundreds of years ago, there hasn't been a mass extinction until now, just now, coincidentally after the invention of the industrial tools and industrial transportations. And this rise in carbon dioxide levels up to right now, it has gone up to like 400 parts per million in just 20 years is a pretty scary thought to begin with. And some of these causes of the climate change comes from one, generating power, because we have to burn fossil fuels to generate large chunks of energy, and that in turn releases the carbon that has been buried deep under the ground for centuries, and now we are burning it and releasing it to the atmosphere, and then which causes the greenhouse effect, as we all know, that just traps the sun's energy into the earth, warming it. And also, I would like to continue on what the MP has said about the sun. As you mentioned, the sun is the source of energy. And as you said, climate change exists because of this rise of the sun's energy output. And for us, the data suggests otherwise, because the average temperature of the Earth, we don't receive POI as of now. The average temperature of the Earth has been rapidly increasing much, much, much more from the pattern that we see millennials ago that I mentioned before. So if it truly is the sun's energy output's fault, it shouldn't be affecting
the increase of the extreme weather patterns that we see now. Even right here in Depok, we could see that it kept on getting hotter, and when it's raining, it kept on getting worse. There are more cyclones, there are more hurricanes going on, and that rapid change can only be correlated to our For imperative, there is a our POI from actions. CBSA. You can accept it or you can decline it. It's your choice, but there's a POI. Sure, I will accept the POI as of now. Okay, I would. You've mentioned that one of the evidence that the climate is changing is because the Depok is getting hotter during days and getting, the rain. Can you please give me like a definitive evidence that is actually part of the climate change, or is it just because Depok geographically positioned and where it received more sunlight than other places? Okay, so that is just an example that we can feel, but as of now, there is a real data that we can see. Actually, there's a research in Texas, because as we all know, Texas is mostly desert, right? It's a very hot place. But a few years ago, actually, there has been snow covering Texas. There has been a snowstorm, and ever since the formulation of the United States, there hasn't been an event like that, and everyone there has been caught by surprise, basically destroying infrastructures and cutting power to everyone. So, as mentioned, this isn't just climate change isn't just about the rising of the temperature, but also the extreme weathers that we are experiencing, right? So if it's about the sun, how is Texas getting covered in ice? How is there snow in, as we see, there are news about snow going down in Egypt and Saudi Arabia. That just doesn't make sense. Okay. And yep, that's it for me. Thank you very much. Okay, thank you, Imperative, for your response. Now we can transition to the government whip for his turn. For the government whip or third speaker, you can start now. Okay, thank you so much for the moderation. Thank you for the government from Deputy Leader of Opposition. But before I continue this discussion about why climate change is actually a natural phenomenon, let me introduce myself first. I'm Senopati Deprakoso, and I'm the government whip, and I'm here to deliver deeper analysis from previous argument and rebuttal. But firstly, before I'm here from the Deputy Leader of Opposition mentioned that from Texas, like Texas that has ice and etc. But also actually, there are research from Texas A&M University stated that 6,000 years ago, the Sahara Desert was tropical, which is like quite thing because the vast Sahara Desert was covered in grassland that received plenty of rainfall 6,000 years ago. It's like it is indeed a climate change, but it is a natural phenomenon. But also I want to say that a journal about historizing climate change, engaging the new approaches to the climate and history by Sergin Sorlin and Melissa Lane. And in their journal, there was that historian and sociologist of science and the environment, joined by historical geographer and historically inclined scientists, have produced a studies of climate change, of a media representation of climate change, of the institutions that are involved in climate change science policy, of the report and assessment of the local effect of the climate change on various social groups. The geographies of climate change have also been addressed in multiple ways. The climate-centered historical studies, many of which include compelling case studies, appear from virtually all corners of the world. And using that data, there are a history that has much longer than prehistory since Hippocrates from 4060 to 370 BC. There has been rich, if not always venerable, environmentalist or determinist tendency to understand the difference among cultures and nations, even races, by their reference to their climates. So climate was here to understood as local or regional climate. So just like you stated before, that Depok has a different climate from the rest of the places. Either it is just feel hotter or just have a different kind of places from all over all Indonesia. And climate was here to understood as local, yeah, like before.
And from here also, we understand that our major understanding of climate as common planetary phenomenon with average secular trends of CO2 content, ice, dust, temperature, and other features is essentially a product of the age of climate models which homogenize climate into global phenomenon and thus contribute immensely to the emerging planetary story. So from that analysis, we believe that climate change are natural phenomenon, not a man-made one. Thank you. Okay, thank you for your responses from the government web of this. Udah belum ya, Di? Yeah. Yeah, so tadi you're still talking, so I thought you're on stop. Okay, sorry, thank you. Okay, now from the imperative opposition web, we can start now. Okay, thank you for your opinion, and that's interesting. But and just to highlight that climate change, we don't care about the location where we live. It's about Earth. It's not about the regional in Jakarta or Texas and so on. So let me give you make it simple why climate change is man-made, right? Okay. So as we know that there's a lot of cause of climate change, but mostly cause is by people, by human that lives in the Earth. For example, we can see that energy conversion, the use of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas to produce electricity energy and thermal energy is one of the main causes of emission or residual combustion in the world. Burning fossil fuels produce carbon dioxide, and you know carbon dioxide have a negative impact for Earth, because if there's over, we will face a disaster. And the other one, the important thing is deforestation. As you know that deforestation produces emission because the felled tree release the carbon stored in them, and the people who do deforestation is human, not the Earth. So we can see that in Kalimantan or in the other location, there's a lot of deforestation happening, especially in Africa, and around 12 million hectares of forests are destroyed every year for business, homes, agriculture, and livestock. This is giving impact to the environment, especially for increased global warming. And the other point that's really important to us to consider is about the food production. So as you know that nowadays manufacturer or in a factory doing food production, and it's also major contributor to climate change. This is because various food production, packaging, and distribution activities produce greenhouse gas emission, and we know that something like emission, it's contributor to climate change, and behind these activities is human. So human as a control, not the Earth. Earth is just where we live, and human can do anything for that. Like food production, as we know that activities to contribute greenhouse gas emission include deforestation as well, and land clearing into agricultural and grazing land. Gas from cattle and say production and use of fertilization and manure for farming. So if you said that global warming is a natural phenomenon, I think we disagree about that, because there is a lot of fact and proven journal that giving us attention that global warming is now the mostly things that cause global warming is about human behavior, like how they running their life, and manufacturing and mining is as we know that manufacturing business burn fossil fuels to produce energy in making food, and I think this is the big problem, because we don't live in 4.0 again. We will continue to 5.0, which is all the industry or mostly industry will be digital. Like so, I think if we try to
say that global warming is a natural phenomenon, I think it's really cringe because there's not relevant with the fact nowadays. I think that's all for me, and thank you. Okay, thank you for your response. After this, we have what's called a reply speech. A reply speech will take 4 minutes and 20 seconds. A reply speech will start from the opposition side. The opposition side can choose whoever's to speak, and you may start now. Hello to the opposition side. Hello, can you guys hear me, right? Okay, to the opposition side, to Imperative, to whoever role or speaker, you can start your reply speech now. Do I need to tell you what a reply speech is? So okay, if there is no reply speech from Imperative, you can go on to the government side. So to CBSA, you can start your reply speech now. Okay, thank you, moderator. First of all, I would like to say thank you for the discussion between Imperative and CBSA. And us from the government would like to conclude the discussion today. What we can say is that from the opposition side, there was quite a lack of journals and articles and evidence to prove the point that the climate change is actually man-made and not natural phenomenon. And we would like to say that the discussion was kind of the evidence kind of too major that it's hard to focus on one point. And what we could point that from the government, we have already served journals and scientific evidence and also experiments from competent scientists to prove that natural phenomenon is actually the main cause of the climate change. That's all from the government side, and thank you. Thank you for the reply speech from the government side. As of right now, the debate between Imperative and CBSA has finished. I applaud you all for the tremendous effort, and thank you for being here today. That's all from me. You may leave this room, and we hope to see you tomorrow. Thank you guys for coming, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. For HIMAKUPA and HIMARS, you can start your screen now, so you can prepare first too. But are you here, right? HIMAKUPA and HIMARS, can you please raise hand? Okay, for HIMARS, you have 2%. HIMAKUPA, you have 3%. Is Cindy Amareni from HIMARS? Hello. Yes. Okay, you may rename to Himpunan and then your full name.
Okay, because all members are present here, you can all start your screen now, so we can start soon. Thank you. To HIMARS and HIMAKUPA, you can start your screen now. Are we missing one person from HIMAKUPA? Can the HIMAKUPA team inform me? Is there one person missing from your team or no? All complete, Kak. Oh yeah, sorry, all complete. Sorry. Okay, I'm sorry, everybody. Before we start today's session, let me tell you the SOP or the standard operating procedure and the rule for today's debate. First of all, the constructed speech can only be taken from 7 minutes to 20 seconds, and the POI can only be given from the first minute to the 6th minute of the constructed speech. POI can only be given with 15 seconds in the time, and there is no POI, and POI cannot be given while the timer is still at 0 to first minute of a constructed speech and 6 to 7 minutes 20 seconds of a constructed speech. There is no thrashing or the repeated POI occurrences, and the motion for today's debate is should tourism be banned in order to protect the environment, with HIMAKUPA as the opposition and HIMARS as the government. So as moderator, I will be giving HIMARS as the government to start speaking now. For the Prime Minister, you can start now. Okay, let me start. First, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, may peace be upon us. First of all, let us praise the presence of the God who has bestowed the grace, guidance on us, so that we could gather in the Zoom meeting, in this debate, in this beautiful day, arguing about the motions that have been given in a healthy state of mind, like I have just said.
And let me show my biggest gratitude towards the MC, towards Fadel, that grants me the time, the network, the platform, and the chance for me to speak as the first speaker of the government team. To the honorable judges and my fellow, of course, HIMAKUPA debaters, may we all succeed and prosper in this debate. As I was saying, in this debate, I will be the first speaker of the government team, in which I will be going to divine, explain, and giving my rejection towards the opposition team, of course. Towards the opposition team argument. And now let me tell you some sort of data and arguments that we have collected as the government team, of course. We as the government team are 100% sure with the fact that we should ban tourism in order to protect the environment. And why could we say that? First of all, let me tell you a brief explanations on how and why we should ban tourism. First, tourism has three main impacts on areas, not only tourism, but in areas in particular. And let me make it clear, like negative impacts from tourism occur when the level of visitor use is greater than the environment itself ability to cope with use within the acceptable limits of change. Uncontrolled conventional tourism possess potential threats to many natural areas around increased pollution, discharge into the sea, natural habitat loss, increased pressure on endangered species, and heighten into the sea. And of course, depletions of natural resources itself. Tourism development can put pressure on natural resources when it increases consumption in areas where resources are already scarce, ladies and gentlemen, where resources are already at their lowest point, when they are actually in their limit. And because of the high expectancy of the tourism itself, they are forced to outsource the thing that actually is on their limit. And for water resources itself, water, and especially fresh water, like we all know, ladies and gentlemen, is one of the most critical natural resources. The tourism industry generally overuse water resources for hotels, swimming pool, golf courses, and personal use of water by tourists. This will result in water shortages and degradations, of course, degradations of water supplies, as well as generating a greater volume of wastewater. In dry regions like the Mediterranean, the issue of water scarcity itself is of particular concern because of the hot climate, because their areas are actually hot, and their tendency of tourists to consume more water when on holiday than they do at home. The amount of use can run up to 440 liters a day. This is almost double than the inhabitants of an average Spanish city use. This is some sort of crazy, but this is a fact, ladies and gentlemen. This is but it is really ironic for me to say, for me to actually giving this data to you. And moving on, golf courses maintenance can also deplete freshwater resources. In recent years, golf tourism has increased in popularity and the number of golf courses has grown rapidly. Why am I picking a golf course as the example? Because it actually run up natural resources that are super, I don't know what to say, but it is super running out of natural resources. And for the local resource, tourism can create great pressure on local resources like energy, food, and another raw materials that may already be in short on supply. Like I was saying, that I have stated before, greater extraction and transport of these resources exacerbates the physical impacts associated with their exploitations. Because of the seasonal character of the industry, many destinations have 10 times more inhabitants. 10 times, ladies and gentlemen. This is some sort of crazy fluctuations that we are talking about. Moving on, have 10 times more inhabitants in the high season as in the low season. A high demand is placed upon these resources to meet the high expectations, like I have just said. High demand, they have high demand. To meet the high expectations, tourists often have proper heating, hot water, etc. And moving on to the land degradations. Important land resources include minerals, fossil fuels, fertile soils, forests, wetland, and wildlife. Increased constructions of tourism and recreational facilities has increased the pressure on these resources on scenic landscape. Direct impact on natural resources, both renewable and non-renewable, and the provisions of tourist facility itself can be caused by the use of land for accommodations and other infrastructure provisions, and of course the use of building material itself, ladies and gentlemen. And moving on to the pollution.
Like we all know, tourism can cause the same forms of pollutions in any other industry. Air emissions, for example, like air emissions, noise, solid waste and littering, releases of sewage, oil and chemicals, even architectural or visual pollution. That is only 6 that I can and able to mention, because if I were to be giving you all of them, I think that I might not be able to have the proper amount of time, because it is way too many. Perhaps I could say too much, because it's actually uncountable, ladies and gentlemen, like that. First of all, air pollution and noise. Transport by air, road, and road rail is continuously increasing in response to the rising number. Reported that the number of international air passengers worldwide rose from 88 million, ladies and gentlemen. This is a crazy amount of number in 1972 to 344 millions in 1994. One consequences of this increase in air transport is that tourism now accounts for more than 60% of air travel, and it is therefore responsible for an important share of air emissions. One study estimated that a single transatlantic return flight emits almost half the CO2 emissions produced by all the other sources like lighting, heating, car use, etc., consumed by an average person yearly. This is not an opinion. This is not an argument that I am talking. This is a data from Meyer Hillman Town and Country Planning Magazine, September 1996. The source is MFOE. It is completely and 100% valid. You can check it out. Transport emissions and from energy productions and use are linked to acid rain, global warming, and photochemical pollutions. Air pollution from tourist transportation have impacts on the global level. Global level means worldwide scale, especially from carbon dioxide or CO2 emissions related to transportation energy use, and it will contribute to severe local air pollution, ladies and gentlemen, and to the honorable judges. Some of these impacts are quite specific to tourist activities. For example, I'm sorry, Eldimas, your time is up, as it has been 7 minutes and 20 seconds. Okay, I think that as the first speaker of the government team, that is all I can say. Thank you very much for the reminder, and I'm returning it to the MC. Okay, thank you, Eldimas, for your speaking. Next, we are going to the opposition leader from HIMAKUPA or opposition. I'm going to give you the speaking role now, and you may start. Okay. Good afternoon to the respected speaker, timekeeper, honorable judge, member of the government, and team. Today, the opposition team will present 2 arguments and will also refute the arguments presented by the government. The opposition team strongly disagrees with the motion that tourism should be banned to protect the environment. According to Britannica Tourism itself, tourism has a definition of the act and processing of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of service. Whereas we in this house, according to the Global Edge, we believe that the main purpose of tourism is tourism boost, to boost the revenue of the economy and creates thousands of jobs, develops the infrastructure of the country, and plants a sense of cultural exchange between foreigners and citizens. The number of jobs created by tourism in many different areas is significant. In short, our motion today is defined as why tourism cannot be banned in order to protect the environment. Ladies and gentlemen, and all the members of the hall, first of all, I would like to disagree with the motion again. Tourism should be banned in order to protect the environment, because based on Sophia Dwi Journal on the impact of tourism on local economic development in Batu, we can't ban them because it has several serious impacts, including the following sector: the development of the informal sector, employment, welfare, including personal wages and salaries, and empowerment. To maximize the synergies between the tour management, government, and community is one of the solutions that can be used to further develop the tourism area, which certainly can have a big impact on the quality of life of the local people there, especially those who are directly involved in the world of CMEs. Secondly, I've heard that
Prime Minister was talking about fresh water, about the quality of fresh water, water shortages, and running out of natural resources. In places where high tourism is high, people will definitely make some plan or some effort to make that to make it as minimal as possible. I mean, such as in Dubai, they transform seawater into fresh water. I mean, yes, they produce brine afterward, but it doesn't do any harm to the environment. That's all that I'm gonna say. I'm gonna pass it to the next. Okay, thank you, the opposition leader, for your speech. Next, we are going to the Deputy Prime Minister of the government. To the Deputy Prime Minister, you can start now. Thank you for opportunity. Let me introduce myself. My name is Nisinda Mariani, and I'm here speaking to government team. So tourists be banned in order to protect the environment. Tourists use nature as part of its product, and therefore it creates environmental impact, and it can sometimes contribute to several exciting negative effects of tourism on the environment. Transportation sector being a very important area of tourist development, provides tourists with best possible movement facility from the source to their destination. Various transportation means such as cars, airplanes, and anything else, making use of various energy sources such as gas, coal. The emission from the source will most likely release unpleasant gas, which will lead to pollution of the air, water, and other environmental components. The fight of loss of natural resource and pollution of the environment, which in turn become expediting for long landworms and will eventually lead to the damage of the ecosystem and immense heat pollution to natural habitats, loss which will further endanger the wildlife and put pressure on the species and cause discretion of the tourist the world count. Furthermore, it has led to excess consumption of water use, which can force for the community, and because visitors are coming from other regions, sometimes the use of chemical like pesticides are used to spray a large portion of the atmosphere, which will eventually reduce some of the insects that are needed to keep environment productive, and such insects are killed in great numbers on annual basis. So tourists should be banned in order to protect local environments. Basically, transportation is an important factor. As it provides tourists with movement facility to their destination. Next, nevertheless, the gases from the means of transportation, such as cars, trains, and planes, are likely to result in air pollution, water pollution, and even visual pollution. Secondly, this is spread rapidly as long as tourism happens. Thank you. Okay, thank you for the Deputy Prime Minister for your speak. And now let's head on and transition to the Deputy Opposition Leader from the opposition side. The stage is yours. You may start now. Okay, good afternoon, respected speaker from HIMARS, timekeepers, honorable judge, members of the government and team. Our next point is, according to the International Young Nature Fields, tourism is one of the biggest industries of our time is generating around 9.5% of the world's total gross domestic product. About 11% of all the jobs are directly and indirectly related to tourism. The year 2014 has been 1,133 million people moving, and the numbers are growing rapidly. In 2030, there will probably 1.8 billion tourist arrivals. Green tourism stands for small-scale tourism, which involves visiting natural areas while minimizing environmental impacts. In a nutshell,
This type of tourism tries to both minimize and reverse the negative effects of travel. These include overcrowding, the destruction of heritage and environment, globalization, detrimental social change, and many others. Thankfully, more and more tourism destinations and enterprises are focusing on becoming more sustainable and encouraging responsible tourism. Green tourism has been used interchangeably with such concepts as ecotourism, nature tourism, responsible tourism, and rural tourism. Moreover, international organizations have defined the notion in line with the concept of sustainable tourism, which also considers other dimensions and then environmental protection, and why we should try to engage in green tourism. Besides the fact that your actions will be contributing positively, there are some great benefits and sustainable tourism. Firstly, green tourism supports local communities. Particularly, responsible tourism generates greater economic benefits for local people and enhance the well-being of host communities, improves working conditions and access to the industry. Secondly, sustainable tourism has a lower ecological impact. On the one hand, part of green tourism is eating local produce and food from local business. On the other, importing food comes at huge cost economically and environmentally. By eating locally, you not only save many emissions, but you will also find that the food is better. In particular, the ingredients are fresher, the local know how to prepare them, and you will probably get to taste something brand new that will intrigue you. Thirdly, green tourism provides more enjoyable experience for tourists through more meaningful connections with local people and a greater understanding of local cultural, social, and environmental issues. For the conclusions, we do believe that tourism shouldn't be banned. The first reason, because of the tourists, is the word because of tourists, the world's total gross domestic product is generated around 9.5%. The second reason is that because it's the green tourism which is a kind of activities that will bring many benefits. So we think that the government should provide more and create a stronger regulation for that. And that is all I can say as the deputy leader of the opposition. Thank you. Okay, thank you. Now we may transition to the third speaker of the opposition. For the third speaker of the opposition, you may start now. Oh yes, sorry. To the government side, I can start now. Okay, thank you, MC, for a chance. First of all, I would like to say thank you for the MC for giving us the chance, the platform, and time. I would like to say thank you for the honorable judges, and I would like to say thank you to the opposition team, and also thank you for my team, the government team, for the cooperation. Allow me to introduce myself. My name is Naila Azhara, and I am here as a speaker 3 of the government team. First of all, I would like to underline again that we, the government team, are completely agree that tourism should be banned. As we know, tourism in Indonesia is an important component of Indonesian economy, as well as a significant source of its foreign exchange revenues. Indonesia was ranked at 20 in the world tourist industry in 2017. Also ranked as the 9th fastest growing tourist sector in the world, the 3rd fastest growing in Asia, and fastest growing in Southeast Asia. In 2018, Denpasar, Jakarta, and Batam are among of 10 cities in the world with fastest growth in tourism, 32.7%, 29.2%, and 23.3% respectively. The tourism sector ranked as the 4th largest among goods and services export sectors. On 2019, Indonesia recorded 16.10 million foreign tourist arrivals, seeing a 1.9% increase that of 2018. In 2015, 9.73
9.73 million international visitors entered Indonesia, staying in hotels for an average of 7.5 nights and spending an average of $1,142 per person during their visit, or 152.22% per day. Singapore, Malaysia, China, Australia, and Japan are the top 5 sources of visitors to Indonesia. Those are huge number of tourism activities in Indonesia, but is our environment still clean or not damaged? Sadly, no. So why should tourism be banned for sake of our environment? Destinations often attract tourists because of their environment. These environments may be man-made, such as ancient monuments, cultural buildings, resorts, etc. Or it could be natural, such as areas of natural beauty, climate, wildlife, etc. But as we know, the negative effects of tourists on the very environment that drew them often outweigh the positive. So we will focus on these first. There are 2 main ways that tourism negatively impacts of the environment. 1, through the development of the area. 2, through the behavior of tourists. The development of an area results in the construction of facilities, not only attractions and hotels, but also buildings, roads, parking lots, facilities, etc. These are often situated near tourism activities, which depend on destinations, natural resources, which can result in damage to surrounding area. Such infrastructure developments might impact biodiversity and ecological habitats, damage original visual resources, and weaken the destination's regional resilience to natural disaster in extreme weather conditions, which in turn may result in negative phenomena such as soil erosion and landslides. The negative impacts also include the overuse of water resources and deforestation. The behavior of tourists and their use of facilities can result in an environmental pollution through an increased number of people, as well as air pollution from an increase in the use of fossil fuels, pollution of the land and sea swells in tourist areas in tourist seasons. Tourism should be a way to raise awareness of environmental and can serve as a tool to finance protection of natural areas and increase the economic importance. The negative environmental impacts of tourism are substantial. They include the depletion of local natural resources, as well as pollution and waste problems. Tourism often puts pressure on natural resources through overconsumption, often in places where resources are already scarce. Tourism puts enormous stress on local land use and can lead to soil erosion, increased pollution, natural habitat loss, and more pressure on endangered species. These effects can gradually destroy the environmental resources on which tourism itself depends. And also, tourism often leads to overuse of water. An average golf course in a tropical country, for example, uses as much water as 60,000 rural villagers. It also uses 1,500 kilos of chemical fertilizers, pesticides, and herbicides per year. Does tourism affect the climate change? Yes, it is. Tourism contributes to more than 5% of global greenhouse gas emissions, with transportation accounting for 90% of this. By 2030, a 25% increase in carbon dioxide emissions from tourism compared to 2016 is expected, from 1,597 million tons to 1,998 million tons. Not just the tourists, the local also hold a very important role in this case. They gain income from tourism, and that should be fun to maintain the environment, keeping them clean and natural, but somehow it's still not realized. They also got fun from the government. Instead of using it for maintaining the environment, they prefer to have it all for personal use. I guess that's all I can say. I'm returning to the MC. Thank you. Okay, thank you for the speaker to your speech. And now we may transition to the opposition third speaker. For the opposition third speaker, you may start now.
Thank you for the speaker, Prime Minister, and members of the hall, and also the Master of Ceremony. Just now, the government speaker stood before us today to convince us that tourism should be banned because of environmental issues beneath. The Prime Minister basically said that tourism had a big impact on the environment, but they also believe that tourism is one of the biggest industry of our time and is generating around 9.5% of the world total gross domestic product. About 11% of all jobs are directly or indirectly related to tourism. The year of 2014 has since 133 million people moving, and the numbers are growing rapidly. In 2030, there will be probably 1.8 billion tourist arrivals. And then the governments believe tourism has enough impact for our country. How can you ban it? How can we buy the energy, gas, and other critical needs if the economy wasn't being supported enough by the various industrial sectors? And then in 2019 until 2021, Bali tourism is dead, and people inside are suffering due to lack of income sources. And then what is the solutions toward the national damage mentioned earlier if there's no money? Because basically the local economy like Bali were dependent on tourism. And our friend Cindy pointed out that tourism uses many chemical products, but can you show us the evidence of it? Because my friend of the opposite, Fadi Ahsan, said there is no proof. Okay. What our speaker mean by that is the bigger the chances of tourism growth itself, the more it will be potential to leading our nature to hell. And you guys from the opposition team, you don't seem to provide the solutions. Does that seems fair to you? And if you were to be giving us solutions, what would that be? What are those? I think it's already stated by my friends Fadi Ahsan earlier in speaker 2, but maybe you guys didn't hear it. The solution is we had the government is already prepared for the green tourism and eco-friendly tourism, which is in Indonesia. I think there is a lot of it already happened. So may I continue my opinion? Okay. Okay, so I want to continue. And then, okay, so therefore, ladies and gentlemen, before I take my seat, I think my opinion just, that's it. Allow me to make a conclusions, reaffirm and clearly in write saying that we of the opposition strongly believe that tourism cannot be banned due to economic reasons and well-being of the citizens of the country. With that, thank you. Okay, thank you. Was that the reply speech, if I may ask? Was that also included? I'm sorry, Josephine. Okay, farewell then. As the speaker from both team has concluded, we now transition to the reply speech. The reply speech is time for 4 minutes and 20 seconds. And the reply speech is going to be starting from the opposition side. So to the opposition side, we may start now. Okay. So the government said that tourism destroys environment completely. They said that freshwater shortages is in danger and that Bali is running out of, not Bali, a lot of places is running out of natural resources. Meanwhile, we from the opposition team believe that tourism should not be banned and should be assisted with certain rules and tax. Banning tourism is the same as dropping our GDP. This is beginning to cause a butterfly effect. And it will cause certain things such as higher price on a lot of basic items, clashes in the price of rupiah, and many more. We as the opposition team believe that we can use tourism without hurting the environment by using policies and technology. Thank you very much.
Okay, thank you from the opposition team for your reply speech. Now let's transition to the government team for their reply speech. You may start now. Okay, first of all, let me show my gratitude towards Fadel and my fellow committee. First of all, I will talk about the first speaker that talking about tourism definition. The first speaker of the opposition team, he clearly said that he talked about the tourism definition itself, like it is not quite the thing that we are looking for. I'm sorry. We are not looking for a definition, my friend. I think that we are all already know what tourism actually means. What we are talking about, what we are looking, what we are seeking for the answers is how can you still manage to build more tourism things, tourism objects, tourism places when there are no resources. For example, the same analogy goes with if you want to eat, for example, if I want to eat at Canteen Vokasi, but I don't really have any money left. How am I supposed to eat? Let's change the question around, my friend. Let's change the question on what. What will I be eating? What will I build? What will I be getting? For example, that if I have decided the things, if I have decided on what I will be eating today, I still cannot afford that. I still cannot afford to build the things, to build the tourism objects, for example, and etc. Some sort of things like that. And what I'm trying to say is that you don't really provide us the solutions. And does that sound kind of logical to you? And does that seem fair to my fellow HIMAKUPA debater, which I really adore and I admire? I think that the opposition team have mispercept and misconcept about things that we are actually arguing in this motion. They fail to understand what we are talking about is nature, not economic, not finance, not accountable, not accounting, and things like that. They fail to understand that we are talking about nature, about the continuity on how we live in this earth. And they don't, like I said, they don't provide proper solutions for the motions in which we as the government team are not quite satisfied with that. And like my partners have mentioned before, tourism brings so much pressure towards our nature. What our speaker mean by that, like my POIs that I have been stated, it's not like we are agree that tourism brings so much benefits. What we are trying is to give you some valid analogy, some certain valid example on how this tourism thing is actually dangerous and endanger our nature. Because speaking logically, ladies and gentlemen, speaking analogically, the richer I am, the more things I would want, right? The same analogy goes with this. The more the tourism is growing, the more the tourism growth is, it will be more potential that they will bring to leading our nature into health. It's some sort of hyperbolic things, but you get what I'm trying to say. And about deforestations and identified or unsustainable of the use of the land, I have not have the chance to deliver this before, but I will. Constructions of ski resorts, accommodations, and facilities frequently requires clearing forests and land. Coastal wetlands are often drained and filled due to lack of more suitable sites for constructions of tourism facilities and infrastructure. These activities can cause severe disturbance and erosions of the local system, even disruptions in the long term. And moving on to the marine development. Marine development of marinas and breakwaters can cause changes in currents and coastlines. Furthermore, extractions of building materials such as sand affect coral reefs, mangrove, and hinterland forests, leading to erosions and destructions of habitats. In the Philippines, in Asia, and the Maldives, the dynamiting and mining of coral resource building material has damaged fragile coral reefs and depleted the fisheries that sustain local people and attract tourists. Like the third speaker of the opposition team have stated that they said that they have been giving us the proper solutions, but they only mentioned about green tourism. For example, if I wanted to ask what are those green tourism, it actually might be. You don't really clarify, you don't really define the things that I want to know. You don't really provide things that we are looking in these motions. And as for the reply speaker from the government team, I think that is all I can to say. Thank you very much. I'm returning it to the MC.
Okay, thank you very much. Would you have repeated the time by 5 seconds? So it's okay. Next time, don't do it again, and to other teams as well. As of this, I have thank you all, and I want to applaud to every one of you for being here today and debating each other in very good motion and in very good favor to each other as well. So I want to say thank you for being here today. And I want to also say that the educator cannot come here today as he has other matters to attend with. So for the conclusion and who's going to move on to the next round is going to be told tomorrow, late in tomorrow. So that's it from me. I want to thank you guys for coming here this morning and giving a very good debate. And I'm going to see you guys tomorrow. So thank you all, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fadel. Thank you buat teman-teman HIMAKUPA ya guys. Thank you all. Thank you. Thank you all. Have a good day ya semuanya yang ada di sini juga. Next kita akan ada HIM VOKHUM Goings Again HIMAFIS. Apakah bagi teman-teman dari HIM VOKHUM dan HIMAFIS sudah ada di sini? Oke, HIM VOKHUM aku lihat dah. Oke, operator boleh nih di spotlight untuk HIMAFIS dan HIM VOKHUM. For the operator, can you okay, it's starting on my screen. Okay, good morning everybody, good afternoon, and welcome to today's debate between HIMAFIS and HIMAKUPA and HIM VOKHUM. Today, and now I'm going to tell you the rules for today's debate. First of all, we are going to use the Asian parliamentary system method. And secondly, constructive speeches can only be taken for 7 minutes and 20 seconds. Third, POI can only be done by the opposing team after the first minute to the 6th minute. So POI cannot be conveyed in the early minutes and the final minutes. That is in between 0 to 1st minutes and the final 6 to 7 minutes and 20 seconds. POI has the right to be accepted or rejected. And lastly, there is no trashing, and POI can only be given for a maximum of 15 seconds. And at the end of the debate, there is a reply speech for a maximum time of 4 minutes and 20 seconds. Our motion for today is the Paris Agreement still relevant, with HIMAFIS as the government and HIM VOKHUM as the opposition? So I'm going to give the speaker to the HIMAFIS Prime Minister. The stage is yours. Good morning, everyone. I'm Priscilla Rosemary Hutauruk. I am here talking as the Prime Minister. First of all, I'm going to introduce on what the Paris Agreement is. The Paris Agreement is the first ever universal, legally binding global climate change agreement adopted at the Paris Climate Conference in December 2015. It covers climate change mitigation, adaptation, and finance. The agreement was negotiated by 196 parties. The agreement aims to substantially reduce global greenhouse gas emissions in an effort to limit the global temperature increase in this century to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, while pursuing the means to limit the increase to 1.5 degrees. This action is needed because of many key points, such as first, global warming.
hotter temperatures both on land and at sea. Those shifting patterns create dangerous and deadly drought, heat waves, floods, wildfires, and storms, including hurricanes. They also melt ice caps, glaciers, and layers of permafrost, which can lead to rising sea levels and coastal erosion. Second, carbon dioxide, nitrous oxide, and methane are gases that collect in the atmosphere and prevent heat from radiating from Earth's surface into space, creating what's known as the greenhouse effect. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC, the leading international scientific body studying the subject, the concentration of these heat-trapping gases has increased substantially since pre-industrial times to levels not seen in at least 800,000 years. Carbon dioxide is up by 40%, nitrous dioxide by 20%, and methane by a whopping 150% since 1750. Climate change fuels temperature increases and extreme weather events. It jeopardizes our air, water, and food, spreads diseases, and imperils our home and safety. Changing weather patterns can impact sources of fresh water and food. Back again, how do we prevent these from getting worse? The answer is Paris Agreement. People wonder, how does this agreement work? Well, the Paris Agreement works on a 5-year cycle of increasingly ambitious climate action carried out by countries. Every 5 years, each country is expected to submit an updated national climate action plan known as Nationally Determined Contribution, or NDC. In their NDCs, countries communicate actions they will take part to reduce their greenhouse gas emissions in order to reach the goals of the Paris Agreement. Countries also communicate in the NDC's actions they will take to build resilience to adapt to the impact of rising temperatures. This deal also makes countries help each other. It calls on developed nations to give $100 billion annually to developing countries by 2020. This would help these poorer countries to combat climate change and foster greener economies. The agreement promotes universal access to sustainable energy in developing countries, particularly in Africa. It says this can be accomplished through greater use of renewable energy. In November, the Canadian government promised to spend $2.65 billion over 5 years to help developing countries reduce their emission and adapt to climate change. The Paris Agreement is crucial since it is a guideline and motivation for countries to actually take action in helping planet Earth. That is all I can say. Thank you. Thank you for your speech, the Prime Minister of the government side. Next, we are going to transition over to the opposition side. Take for the opposition leader, the stage is yours. Okay, good morning, ladies and gentlemen, and let me introduce myself before we jump into the topic. I'm Aifa, and the opposition team is from the Major of Public Relations. I'm here as the head of the opposition, and to my beloved delegates, there's Monica and Sabi Milana. First of all, irrelevant definition is not relevant or not applicable or pertinent or having no probative value upon any issue in the case. We, the opposition team, believe that the irrelevant itself is what we put on this Paris Agreement. The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 parties at COP21 in Paris on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. The Paris Agreement is a landmark in the multilateral climate change process because for the first time, a binding agreement brings all nations into a common cause to undertake ambitious efforts to combat climate change and adapt to its effect. Implementation of the Paris Agreement requires economic and social transformation based on the best available science.
The Paris Agreement invites countries to formulate and submit by 2020 long-term low greenhouse gas emission development strategies. The Paris Agreement reaffirms that developed countries should take the lead in providing financial assistance to countries that are less endowed and more vulnerable, while for the first time also encouraging voluntary contributions by other parties. Climate finance is needed for mitigations because large-scale investments are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate. Not all developing countries have sufficient capacities to deal with many of the challenges brought by climate change. As a result, the Paris Agreement places great emphasis on climate-related capacity building for developing countries and requests all developed countries to enhance support for capacity building actions in developing countries. Although climate change action needs to be massively increased to achieve the goals of the Paris Agreement, the years since its entry into force have already sparked low-carbon solutions and new markets. Zero-carbon solutions are becoming competitive across economic sectors, representing 25% of emissions. This trend is most noticeable in the power and transport sectors and has created many new business opportunities for early movers. However, every major economy in the world, including all the nations that comprise the G20, is failing to meet the obligations under the Paris Agreement on climate change, according to a new report by policy analyst, Climate Action Tracker, or CAT. The tracker analyzed the climate pledges and policies of 36 countries, as well as the 27 nations that make up the European Union, and found that no country is on track to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. These countries combined contribute 80% of global greenhouse gas emissions. From the analysis of the CAT, we know that the climate pledges made by Russia, Iran, and Saudi Arabia are critically insufficient. Countries including Australia, Brazil, Indonesia, Mexico, New Zealand, Singapore, Switzerland, and Vietnam are deep, highly insufficient, all of which have failed to submit more ambitious pledges for 2030 Paris Agreement target, which is zero carbon solutions that could be competitive in sectors representing over 70% of global emissions. On the other hand, we have the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer as the landmark multilateral environmental agreement that regulates the production and consumption of nearly 100 man-made chemicals referred to as ozone depleting substances, or ODS. The Montreal Protocol faces down the consumption and production of the different ODS in a stepwise manner, with different timetables for developed and developing countries, referred to as Article of the 5 countries. The Article of 5 countries include the control measures on the Article 2, calculations of control levels, and Article 3, and other substances that have the based on UN Environment Program. The Montreal Protocol also makes important contributions to the realization of the UN Sustainable Development Goals, which Montreal Protocol contributes to the no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equality, and decent work and economic growth, while the Sustainable Development Goals itself is more into climate actions and sustainable cities life. Given all of these factors and more from the UN Environment Program, the Montreal Protocol is considered to be one of the most successful environmental agreements of all time. What the parties to the protocol have managed to accomplish since 1987 is unprecedented, and it continues to provide an inspiring example of what international cooperation at its best can achieve. From what we as the opposition team know, from the data and facts that I stated just before, we as the opposition team believe that the Paris Agreement is irrelevant. That's all from me. Thank you. Thank you so much from the opposition leader for the speech. Now, let's head on over to the Deputy Prime Minister from the government side for their take.
to the Deputy Prime Minister. The stage is yours. Thank you. I'm the Deputy Prime Minister. Would lay out the facts that why Paris Agreement is still relevant because of some reasons, which are firstly, the agreement mitigate and adapt to the climate change. Climate change is not a myth, but it's a fact that's getting worse every day. The Paris Climate Change Agreement serves as an essential purpose in encouraging countries to mitigate climate change as much as possible and put measures in place to adapt to climate change. Global warming is threatening our food and water supplies, life's livelihood, homes, wildlife, natural wonders, ecosystem, and more. If we ignore this issue, more people will suffer and more lives will be lost. Although the Paris Climate Agreement has its fair share of problems, it addresses this global crisis in a way that no other current agreement does. Secondly, it has international support. There are around 196 countries that agree with the Paris Agreement, which bring more awareness to the global warming issue. Only one country that is globally not assigned into the agreement, while only 7 have not formally ratified it. This unified demonstrates that all countries are aware of climate change. With an issue as global and potentially catastrophic as climate change, every nation must formally recognize its role in the problem before committing to meaningful mitigation efforts. In future, this formal recognition can serve as the starting point for more substantial and hopefully legally binding changes. Thirdly, it holds big emitters accountable. Different from the previous environmental government, the Paris Climate Change Agreement also includes language to hold developed countries accountable for their comparatively astronomical emission. The agreement specifies that developed nations should take the lead in reducing global emissions, acknowledging that countries have common but differentiated responsibilities and respective capability. All countries are responsible for reducing emissions, but big emitters have a greater responsibility than developing nations. So the agreement can be more fair. I think that's all from me. Thank you. Thank you from the Deputy Prime Minister for your speech. Now, let's hear from the second speaker from the opposition side on what she has to say. From the second speaker of the opposition side, you may start now. Okay, thank you so much. Firstly, my name is Monica as Deputy LO. And first off, let me start by saying that the Paris Agreement won't and can't protect all countries and locations from the strong negative impacts of climate change. For example, the climate targets do not go far enough to protect these people living close to deserts such as the Sahel region of Africa. Currently, the fossil fuel industry and others, such as gas-powered automobiles and fossil fuel-powered utilities, etc., will most likely to get phased out as a result. Over the past several decades, governments around the world have pledged to slow global warming. But even most experts says that the Paris Agreement commitment are not ambitious enough. Perhaps we can all quote from the CFR's Hill, "The Paris Agreement is not enough." Even at the time of negotiation, it was recognized as not being enough. He declared that the Paris Agreement was only a first step. There is also an example of a successful global agreement called Montreal Protocol, which is one of the most important international agreements on climate change. It is a global agreement to protect the ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone-depleting substances. The Montreal Protocol has proven to be innovative and successful, and it is the first treaty to achieve universal ratification by all countries around the world. The ozone layer filters out harmful ultraviolet radiation, which is associated with an increased prevalence of skin cancer and cataracts, reduce agricultural productivity, and disruption of marine ecosystems. The protocol has succeeded in eliminating nearly 99% of these ozone-depleting substances, where the Paris Agreement requires all countries to set emissions reduction pledges. Governments set targets known as Nationally Determined Contributions, or NDCs, with the goals of preventing the global average temperature from rising 2 degrees Celsius, pursuing efforts to keep it below 1.5 degrees Celsius. Every 5 years,
Countries are supposed to assess their progress towards implementing the agreement through a process known as a global stocktake. But there is a new analysis of the countries' pledges to reduce their greenhouse gas emissions finds they fall short of Paris Agreement climate goals, which shows that the Paris Agreement does not work and it is now failing, emphasizing that also climate progress may slow further with energy market roiled by Russia's invasion in Ukraine, making it harder, for example, to close coal-fired power plants. Meanwhile, now, Montreal Protocol evolves to fight climate change, but then the Paris Agreement does fight climate change. Sadly, it does not evolve enough, and the target does not go far enough from developed countries who had made the Paris Agreement. Although the two between Paris Agreements and Montreal Protocol has similarities, then there's also the Kyoto Protocol, which is one of the acts of fighting climate change that failed. From the start, it was doomed in 1997, caused by the USA of not signing it, and because it did not encompass the world's largest and fastest growing economies. Kyoto Protocol excluded developing countries and even the republics of China. This is said to fail due to not gaining enough countries to collaborate, more or less like the Paris Agreement, which does not involve enough countries to act together from the start. If it is enough, one of the goals of Paris Agreement still couldn't be achieved because of it is most likely to be an unreasonable goal for a short-term goal. The next motion states that the President of the US, Joe Biden, announced in April of 2021, the US will aim to cut emissions by 50 to 52%, twice ahead the President of Barack Obama's commitment. But even so, the world's average temperature will still rise. Even if there are more 100 countries that are considering targets to follow through, warming could be limited to 1.8 degrees Celsius, according to Climate Action Tracker. Meanwhile, the temperature goal is 1.5 degrees Celsius. In short, the Paris Agreement might look like it's a bad deal, although it is one of a significant progress on getting the world to agree to take on climate change. So that is our opposition due to why the Paris Agreement is not relevant or irrelevant enough to make a change to climate change. Thank you. Thank you for the speech from the second speaker of the opposition side. Now, let's hear it from the third speaker of the government side on their response. For the third speaker of the government side, you may start now. Thank you for the opportunity. So, as mentioned before about the Paris Agreement, and even though we understand that the nature of international agreement, such as the Paris Agreement, itself is soft law, which means that there is no enforcement, but still the country have shown their willingness to address the subject. This is a stepping stone for the better future. The Paris Agreement gives tangible evidence. More and more countries, regions, and cities, and even companies are establishing carbon neutrality targets. Zero carbon solutions are becoming competitive across economic sectors, representing 25% of emissions. This trend is most noticeable in the power and transport sectors. So we can say environmental friendly technologies such as electric cars, renewable energy source, etc. And also, it also has created many new business opportunities for early movers. So without the Paris Agreement, these actions would never have been taken. Thank you. Thank you for the speech from the third speaker of the government side. Now, let's head on over to the third speaker of the opposition side.
For the third speaker, you may start now. Okay, thank you very much for the opportunity. Thank you to the Master of Ceremony. Please let me reintroduce myself. My name is Labisa Pamulana, and I am the third speaker for the opposition team. As the opposing team, we once again will state that we do not agree with this motion of the debate. Paris Agreement is not relevant for today's world and is a big joke. Why is it a joke, you might ask? Countries have debated how to combat climate change since the early 1990s. These negotiations have produced several important accords, including the Montreal Protocol, Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. So these diplomacy affiliations aren't as crucial as it seems. Governments generally agree on the science behind climate change, but have diverged on who is most responsible and how to set emissions reduction goals. Experts say the Paris Agreement is not enough to prevent the global average temperature from rising 1.5 degrees Celsius. When that happens, the world will suffer devastating consequences such as heat waves and floods. Since the Paris Agreement is a short-term solution, which causes a lot of financial outage, the United Nations and the government team seems to forget that there are far more developing third world countries rather than the first-order countries, in which those countries, the financial regulations tend to get corrupted by the government itself. Whereas the fund that were supposed to be allocated to the Sustainable Development Goals may not meet where our expectations are. Although the scientists have found that the Paris Treaty has started to work in the way it was intended to, the Paris Agreement is still not enough. It's not a bad solution, but it's not enough for the state we are living in now. Over the last several decades, governments have collectively pledged to slow global warming. But despite intensified diplomacy, the world could soon face devastating consequences of climate change. Through the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, countries agreed to reduce greenhouse gas emissions. But the amount of carbon dioxide in the atmosphere keeps rising, heating the Earth at an alarming rate. Scientists warn that if this warming continues unabated, it could bring environmental catastrophe to much of the world, including staggering sea level rise, record-breaking droughts and floods, and widespread species loss. Dozens of countries have made new commitments during a UN climate conference known as COP26 in November 2021. Still, experts, activists, and citizens remain concerned that these pledges are not ambitious enough. There is definitely a broad consensus among the scientific community, though some deny that climate change is a problem, including politicians in the United States. When negotiating teams meet for international climate talks, there is less skepticism about the science and more disagreement about how to set priorities, says David Victor, and I am quoting an international relations professor at the University of California, San Diego. The basic science is that the Earth's average temperature is rising at an unprecedented rate. Human activities, namely the use of fossil fuels, coal, oil, and natural gas are the primary drivers of this rapid warming and climate change. And continued warming is expected to have harmful effects worldwide. Data taken from the ice cores shows that the Earth's average temperature is rising more now than it has in 800,000 years. Scientists say this is a largely a result of human activities over the last 150 years, such as burning fossil fuels and deforestation, something that we might see every day. These activities have dramatically increased the amount of heat-trapping greenhouse gases, primarily carbon dioxide, in the atmosphere, causing the planet to warm. The Intergovernmental Panel on Climate Change, or the IPCC, is a UN body established in 1988, regularly assesses the latest climate science and produces consensus-based reports for countries. There is no way to punish countries that doesn't honor the agreement. One of Donald Trump's first acts as United States president was to leave the Paris Agreement. The tragedy isn't that the US will no longer honor the accord. Although it is a major setback, the tragedy is that the US was allowed to do it with zero repercussions. The Paris Agreement doesn't include any punishments for countries that doesn't honor their commitments. Countries can continue polluting and burning fossil fuels and emitting carbon dioxide at alarming rates without having to suffer any negative consequences. There is no regulatory body to keep countries accountable and check if they're meeting their goals. There are no sanctions or monetary fines for countries that don't. Nothing.
although the public has voiced out their concerns through climate strikes all throughout the globe, such as Greta Thunberg, who has sparked a movement all around, who has voiced her concerns and anger straight to the faces of the world's leaders. They still have done nothing. No changes, no comforting words, no actions, nothing. So, ladies and gentlemen, the agreement gives us false hope. And this is perhaps the most sinister aspect of the Paris agreements. Politicians and industry leaders from around the world have celebrated the agreement as a monumental step toward addressing climate change. This gives people the false perception that the problem is solved, and we don't need to do anything else, which couldn't be any further from the truth. Ladies and gentlemen, please riddle me this. Let's say the government do speak upon the lack of action in the Paris Agreement and answer us with comforting words and empty promises. Was their whole intention was to save the world from climate change? Or was it to save their faces from the continuous backlash from the public eye? And that concluded my argument for today, so thank you very much. Thank you so much from the third speaker of the opposition side for giving their take. Now, since every role has spoken and given their speeches, we may as well continue to the reply speech that is going to be given by the opposition side first. The reply speech is going to take for a maximum time of 4 minutes and 20 seconds. For the opposition side, you may start your reply speech now. Thank you. Okay. Again, according to the climate action tracker that quoted, we need a good momentum with the new climate action commitments, said Nicholas Hahn. Climate action tracker also analyzed that there has been little to no improvement, which is nothing is moving at this very moment. Sadly, anyone would think that they have all the time in the world, when in fact the opposite is the case. Hence, the Paris Agreement is irrelevant or not relevant enough to make a climate change act due to the unreasonable short-term goals such as preventing the global average temperature from rising and pursuing efforts to keep it below 1.5 degrees Celsius. The Paris Agreement is very much a joke, as it is an irrelevant agreement because of the short-term and the quick but ineffective solutions. It does not affect and make sense for such a big goal, such as the goals that I said earlier, and it is set for a quick short term of time. That's it for me. Thank you very much. Thank you very much from the opposition side for your reply speech. Now, let's head on over from the government side to hear the responses. For the government side, you may start your reply speech now. Thank you. Yes, thank you. As we all know that all government agreement in its nature is soft law and not a hard law. So a soft law means that there's no penalty if you don't agree, if you don't implement the agreement. There's no penalty. So the solution is to bring up the issue all the time in order for the other country to keep concerning the matter. So we have to bring the solution because other countries have different agenda, different countries have different agendas, but we have to bring the solution all the time to make them concerned about the matter at hand. That's all from me. Thank you. Thank you very much from the government side for the reply speech. Now, as the debate has concluded and finished, I would like a moment to let's applaud each other for our great effort in today's debate. And I would like to say thank you very much for the debate today. It was very amazing, and I thank you. For the adjudicator today, she has other matters that cannot be attended to. So the results is going to be given very lately next morning before our session starts again on day 2. So as of now, I'm going to say thanks once again for coming, and I hope you all have a good and blessed day. So thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
For the swing team and HIMPRODIA, is everybody here? Okay, can everyone else from HIMPRODIA and the swing team raise your hand so we can know that you are ready and we can start today's debate. Okay, since everybody is here, you can all start your screen, please, so we can start soon. Thank you. Okay. Good evening, everybody, and welcome to today's debate. This time it's again HIMPRODIA against the swing team. And before I'm going to explain what swing team is and why you have to go against them. A swing team is a team that is formed from the hostess of today's debate competition, that is OIFUI 2022. So OIFUI 2022 is going to be your opponent, and they are not going to be tested and they're not going to be given a score because they are giving you the opportunity to play against an opponent. And so, because it has been stated, I'm going to say the rules for today's debate. Firstly, we are using the Asian parliamentary system. Second of all, speeches can only be constructed by each team for a maximum of 7 minutes and 20 seconds. Third, POI can only be given after the first minute to the 6th minute. So that means there is no POI from the first minute, from the 0 to 1st minute mark, and the final 6 to 7 minutes and 22nd mark. Fourth, POI has the right to be accepted or rejected. POI can only be given for a maximum of 15 seconds, and it is not allowed to say POIs continuously, or it is called trashing. Teams that do trashing will get a point deduction, and at the end of the debate, there will be a reply speech for a time maximum of 4 minutes and 20 seconds. Our motion today is, are investments in reducing carbon emissions worth the money, with HIMPRODIA as the opposition and the swing team as the pro team. So I, as the moderator, am going to give the speaking role to the pro team, to the government team, or it is swing team, to start their speech. For the prime minister of the government team, you may start now. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. I am Rio as the first speaker of swing team, and now I'm going to be pointing out about why the investment in reducing carbon emission worth the money. The process of carbon offsetting has benefits at both ends of the process. It helps environmental projects that can secure funding on their own and gives business increased opportunity to reduce their carbon footprint. Many companies can reduce their emissions as much they like to. In some cases, this is because their footprint is already small. But they want to do more. Other industries such
such heavy equipments or ocean shipping simply don't have low carbon option available to serve their markets at the present times. By helping to fund environmental projects that reduce emissions, business can make up for the emissions they can eliminate themselves. While many offset purchases are voluntary, there's some jurisdictions where they are necessary to comply with local standards and regulation and avoid penalties. This is another benefit to the carbon offset system. It gives regulator a tool to influence environmental policies. Other companies use offsets to credibly claim that all or some portion of their business carbon neutral or even carbon negative. It also provides a structure of these companies to track their own carbon footprint. Many consumers today prefer doing business with such companies. Carbon offsetting provides valuable resources to projects that generally adjust sequences carbon to forest growth and other mechanisms or avoid emissions such as renewable energy generation or clean energy plants. By focusing on projects that are less likely to attract other types of funding, such as first of its kind in a given region, they provide a valuable alternative to more conventional finance mechanism. Unsuccessful project has been avoids to offsetting and proven its viability. It is generally easier for similar follow-on project to attract other funding sources. Reputable studies have found offsetting to be an effective way to reduce greenhouse gas. Thank you. Okay, thank you, the Prime Minister from the government side, for your speech. Now, let's hear the reaction from the opposition leader for their speech. You may start now. Thank you. Thank you, moderator, for the opportunity. Thank you for the government team as well, especially the Prime Minister. Good afternoon, everyone. My name is Carissa Laura, and today I'm here as the first speaker of the opposition team. I highlight some argument from the government team. It said it gives environmental policy and effective to reduce greenhouse gases. But we should point that the investment were made to address climate change and reduce emissions. However, according to NOAA, carbon dioxide is now more than 50% higher than pre-industrial levels. Carbon dioxide measured at NOAA's Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory peaked for 2022 at 421 parts per million in May, pushing the atmosphere further into territory not seen for millions of years. Scientists from NOAA and Scripps Institution of Oceanography offsite linked at the University of California, San Diego announced today NOAA measurement of carbon dioxide at the Mountaintop Observatory on Hawaii Big Island averaged 420.99 parts per million, an increase of 1.8 ppm over 2021. Scientists at Scripps, which maintains an independent record, calculated a monthly average of 420.78 ppm. Carbon dioxide pollution is generated by burning fossil fuels for transportation and electrical generation, by cement manufacturing, deforestation, agriculture, and many other practices. We are all aware that the industries are also the one who makes the situation worse. The investment in reducing carbon emissions should be helping to quantify and manage climate change-related risks, not worsen it. All of this can happen because the meaning of carbon footprint is used by the finance industry. In understanding the carbon footprint of investment, it helps to first understand the carbon footprints of physical products.
The carbon footprint of a product is simply the total greenhouse gas emissions released to produce it. This includes the direct carbon emissions, such as from burning natural gas in the factory and gasoline used to transport the product to market, as well as indirect emission from earlier stage of production and those released to generate electricity used by the factory. The carbon footprint of an investment is similar to that of a product, but with important difference. It is the total carbon emissions emitted by a company from its operation, including both directly emitted greenhouse gases and indirect emissions required to produce electricity used by the firm. The footprint is distributed pro rata across the company shareholders. If you purchase 1% of a company values, you take one responsibility for 1% of its annual carbon emissions. Sell that investment and purchase shares in a different company with lower carbon emissions, and you will lower your investment in carbon footprint. Furthermore, investment carbon footprints do not reflect how firms can pass on costs from regulation on greenhouse gas emission through a higher price for consumers, or how readily they can substitute alternative energy sources or change production process. In the end, money is money and business is business. Are not they just wasting their money? It also sends a political and moral signal on the need for stronger climate action. In order to make an effective investment in reducing carbon, it requires a good and innovative technology and well-educated human resource. Instead of investing on reducing carbon, they should investing their money to create an environmental friendly technology or do some training for human resource. That will be more great and useful. That's all from me. Thank you. Okay, thank you from the opposition leader for your speech. Now, let's head on over to the government side to hear from their Deputy Prime Minister. To the Deputy Prime Minister, the stage is yours. Okay, thank you for the opportunity. My name is Kania as the second speaker from the swing team. Since the carbon emission are a main driver to climate change, we'll have to reduce our carbon emission as best as possible. This is not only true on an individual level, it's also crucial that companies contribute their part. In order to make it more attractive for companies to reduce their carbon emission, introducing carbon offsetting programs is a great way, since company will become more aware of the problem and will also try to reduce the gases as best as possible so that profit can be maximized. Another advantage of carbon offset programs is that they give company the incentives to invest more money in research and development. Since those programs make it more expensive to emit greenhouse gases into our atmosphere, companies will have a greater incentive to do extensive research on how to lower carbon emission in order to avoid paying too much for those programs of setting carbon programs. Thank you. Okay, thank you, Kania, for your speech. Now, let's hear from the Deputy Leader Opposition. To the second speaker of the opposition side, you may start now. Thank you so much, MCs, for the opportunity. Thank you, and also thank you, the government team, for the argument. But before I continue the discussion about our investment in reducing carbon emission worth the money, let me introduce myself first. My name is Nura Mega Farsnabila Sulistio, as the second speaker of the opposition team. As Kania mentioned before, the purpose of investment in reducing carbon emission is to help quantify and manage climate change related risks, right? But investors and institutions using the investment industry definition of carbon footprint should be aware that by relying on this methodology, they may fail to lower climate risk to portfolios. They may even exacerbate the problem of climate change. While reducing a carbon footprint sounds beneficial for reducing both greenhouse emission and investment risk, a closer look reveals some surprising consequences of underlying methodology. For example, an investment from aircraft manufacturing into solar panel production can increase your carbon footprint by 70%. And at least one existing low carbon fund recently claimed an 84% lower carbon footprint despite reducing its investment in clean energy by 30% and maintaining investment in large fossil fuel companies. The problem is that the footprints for stage of production are not necessarily a good guide for technology's total climate impact. For example,
99% of the life cycle emission, coal-fired electricity, occur downstream from coal mining and therefore are excluded from a mining company's investment carbon footprint, even after accounting for electricity used in coal mining. Another striking example is manufacturing solar panels. Large US solar panels producers typically have substantially higher investment carbon footprints than, for example, the financial sector or many manufacturing firms. This occurs in part because 55% of the carbon footprint for a large US solar panel producer comes from the electricity they use in their manufacturing process. Electricity typically generated from fossil fuels, yet they receive no credit to their carbon footprint for clean energy generated by the panels once they are sold. Lowering the investment of carbon emission of a portfolio may change the attribution of emission across investor, but it doesn't directly reduce any greenhouse gas emission. So is it really worth the money? Okay, is your speech done? I'm sorry. My speech is done. Okay, thank you for the speech, the Deputy Leader of Opposition. Now let's hear it from the third speaker of the government for their take. For the third speaker, you may start now. Thank you for the opportunity. My name is Elvina Risha Dewi as the third speaker from the swing team. Most community and people out there are means to make money and the session makers will after us according to this profit maximization cost. Therefore, is a concern to align the cost of exo-friendliness with the goals of profit maximization. One way to do so is to introduce carbon offsetting schemes, and companies will be obliged to increase their profit by reducing their emissions, and therefore carbon emissions are likely to decrease in a good natural manner. That engaging in carbon offset policies, companies will also get the opportunity to strengthen their brand and their public image. For instance, some companies are now to be rather unfriendly. However, those companies may be able to change their public image those greenhouse gas offsetting programs, which may translate into higher profits in the long run. Since the process behind carbon offsetting is rather straightforward, if profit companies with an easy way to compensate for their harmful effect on our environment, thus engaging in those kinds of progress may be easier than setting up those programs by themselves, which can some significant administration effort and cost for those companies. Thank you. Thank you for your speech, the government whip from the third speaker of the government. Now let's hear it from the third speaker of the opposition side. For the third speaker, you may start now. Am I heard? Is my sound coming through? Yes, we can hear you clearly. Okay, thank you. Thank you for the government whip's input. But before I give my 2 cents, my name is Dini Intisari and I serve as the opposition whip for the opposition team. So the government whip mentioned carbon offsetting. But as discussed before, encouraging the disclosure of carbon emissions does help investors understand the risks that firms face and the steps firms are taking to mitigate them. However, actively reducing portfolio carbon footprints is unlikely to materially impact the decisions firms make or to reduce carbon emissions overall. This is in part because of the counterintuitive investment incentives discussed previously, like in the solar panels. You want to make something that reduces your carbon footprint, but it uses a large amount of fossil fuels, which generates a lot of carbon emissions. If the carbon emissions are greater than the clean energy output, that means there is essentially no carbon offset
So it doesn't seem to be worth the money. And the other reason is in part because buying and selling stocks is an accounting transaction, not a change that alters the physical consumption that leads to carbon offsetting. Selling stocks in coal mining and investing in natural gas, for example, means that other investors have sold their natural gas stocks and bought coal shares. There has been no change to the real world products, and any impacts on the stock price are small and for most investors. Lowering the investment carbon footprint may change the attribution of emissions across investors, but it doesn't directly reduce any greenhouse gas emissions. Okay, thank you for the speech from the opposition whip. Now, as all the speaker has concluded their roles and given their speeches, it is time for us to begin our reply speech. The reply speech is going to take the maximum of 4 minutes and 20 seconds. The reply speech is going to be taken by both sides, and first will be started by the opposition side. For the opposition side, you may start the reply speech now. Okay, I will saying the replay speech that investment our money is worth it, since the carbon emission was the main driver for climate change, and we can have an impact on many parties. This meaning we have to do big research and study according how to solve the problem and pushing the effect from the carbon emission so we can save our Earth from extinction. Thank you. Okay, thank you. Is the reply sheet from the opposition side has been given or no? I'm sorry. Okay, very much. If it has been, sorry, I have a reply speech. Oh yeah, nice. From the government say it's worth the money for companies to do carbon offsetting, but as I said earlier, that it's not really worth, because after all, it's back on business, and it's not really worth because it's just send a market signal that many investors want more rigorous methods for quantifying exposure to fossil fuels and climate risks, and we should need a bigger action instead of just investing money, because we don't really see the difference and all. And then companies will cultivate a good brand image by investing in reducing carbon emissions. But as I said earlier, we don't really see the difference. The public can't really see the difference. Or maybe they do not back up their promise to be more eco-friendly. I think that's all from me. Thank you. Okay, thank you very much from HIMPRODIA and the swing team from the hostess of today's competition. And nextly, I want to say thank you for being here in this lovely day. Thank you all for participating in today's debate event, in English debate event for the HIMPRODIA and swing team. And let's all give applause to each other for our great effort and hard work that has been concluded in this time. And lastly, I want to tell that the adjudicator sadly isn't been able to come to today's event, as she has other matters to attend with. So the results and who's going to continue forward is going to be given tomorrow morning lately. That it is for me, and I would like to thank you once again for being here today. And I hope you all have a blessed day, and thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, 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 halo. Lim, ini di live stream ada apa, Lim? Oh, oke. Via chat aja di line atau di chat aja. Kursor lo. Jujur.
Halo semuanya, buat kepada seluruh peserta diperkenankan untuk on kamera ya. Terima kasih. Oke, diingatkan kembali untuk kepada para kontingen untuk melakukan rename ya. Eh, nama himpunan, nama himpunan dan juga nama lengkap. Oke, mungkin buat kepada kontingen dari HIMTA dan juga HM VOKHUM bisa raise hand. Oke, diingatkan kembali ya buat teman-teman dari kontingen masing-masing himpunan untuk melakukan rename himpunan spasi nama lengkap. Terima kasih.
Oke, diingatkan kembali kepada seluruh kontingen buat segera on cam ya, karena acara segera bakal dimulai. Terima kasih. Oke, diingatkan kembali kepada Himpunan Mahasiswa Pariwisata dan juga Himpunan Mahasiswa Vokasi Hubungan Masyarakat untuk segera on cam. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah dari tim HIMTA sudah siap? Sudah, Kak. Oke, apakah dari tim HM VOKHUM sudah siap? Oke, sudah siap ya semuanya? Siap, Kak. Maaf, tadi kendala jaringan. Nggak apa-apa. Kita mulai aja ya acaranya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini di Day One OIF UI 2022 atau Olimpiade Ilmiah Vokasi Universitas Indonesia pada cabang Lomba Bahasa Indonesia akan dipandu oleh saya sendiri, Dalimi Nurin Bahrum dari Program Studi Periklanan Kreatif Angkatan 2021 selaku MC dan juga moderator. Dan juga mari kita sambut para kontingen yang akan melakukan debat pada kali ini, yaitu dari pihak oposisi akan dibekali dari HIMTA dan juga dari pihak pemerintah itu dari HM VOKHUM. Dan juga mosi yang akan digunakan pada debat kali ini adalah pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi berdampak buruk pada lingkungan. Kak, maaf menyela. Tadi di grupnya itu yang pestisida untuk CBSA dan Kak. Oh, oke, maaf. Bentar ya. Oke, maaf ada kesalahan. Buat mosi pada kali ini yaitu apakah kita masih bisa membalikan perubahan iklim. Oke, maaf ada kesalahan tadi. Mungkin di sini saya bakal menjelaskan SOP dari debat pada kali ini, yaitu yang pertama itu menggunakan sistem Asia Parlemen. Yang kedua itu debat yang dikonstruksikan oleh masing-masing pembicara, tim masing-masing mendapatkan waktu sekitar 7 menit 20 detik. Lalu POI hanya dapat dilakukan oleh tim lawan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Pidato disampaikan dan diberi sinyal oleh pencatat waktu mulai di chat. Selanjutnya, POI berhak untuk diterima atau ditolaknya.
Selanjutnya, POI tidak dapat disampaikan pada menit di awal yaitu 0 sampai 1 menit dan menit di akhir pada menit ke 6 sampai 7 menit 20 detik. Selanjutnya, POI harus diucapkan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan mengucap POI secara terus-menerus atau disebut dengan tracing. Selanjutnya, tim yang akan melakukan tracing akan mendapatkan pengurangan poin. Selanjutnya, di akhir debat, masing-masing tim akan menyampaikan pidato tanggapan dengan waktu maksimal 4 menit 20 detik. POI tidak boleh dicantumkan saat pidato balasan. Oke, mari kita simak pendapat dari argumen kedua belah pihak. Dari pihak pemerintah kepada Perdana Menteri, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, suara saya terdengar? Oke, terdengar. Apakah kita masih bisa membalikan perubahan iklim? Pertama-tama, perubahan iklim itu mengacu sendiri pada perubahan jangka panjang maupun pendek dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini sendiri terjadi secara alami, tapi melalui variasi siklus matahari. Walaupun begitu, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi salah satu penyebab utama dari perubahan iklim yang kian hari makin ekstrim. Misalnya, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi dan melubangi ozon-ozon yang ada di lapisan atas bumi. Menghasilkan panas matahari berhasil masuk ke permukaan bumi secara lebih luas dan menaikkan suhu bumi secara lebih tinggi. Walau hanya 1 derajat, itu berakibat sangat fatal. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change atau lebih sering disebut UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang didapat diperbandingkan. Sehingga komposisi atmosfer global tersebut adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca atau GRK yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya menjadi tidak stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita dengarkan pandangan dari pihak oposisi. Baik, terima kasih. Dampak dari perubahan iklim, apakah kita masih bisa mengembalikannya? Dampak iklim selalu meningkat sejalan dengan berlanjutnya peristiwa perubahan iklim. Sebagian besar aspek perubahan iklim akan bertahan selama berabad-abad, bahkan jika emisi gas atau rumah kaca dapat dihentikan. Sebagian besar dampak dari peristiwa perubahan iklim tidak dapat diubah atau irreversible. Risiko kerusakan akan terus meningkat selama berabad-abad, terutama proses terjadinya kenaikan permukaan air laut pada zaman es terakhir 120.000 tahun yang lalu. Ketika suhu dunia meningkat 2 Celsius lebih hangat, permukaan air laut naik 5-10 meter lebih tinggi karena melelehnya lapisan es. Dampak tersebut juga dapat dikendalikan dengan melakukan aksi-aksi adaptasi, mitigasi, dan program. Nah, poin yang dapat saya sampaikan di sini adalah jikalau manusia mencoba membuat gerakan menghentikan seperti emisi gas rumah kaca, bahwa perubahan iklim akan selalu meningkat sejalan dengan berlanjut peristiwa-peristiwa perubahan iklim lainnya. Dan juga bagaimana caranya untuk dapat bisa menggerakkan dengan total populasi manusia yang terjadi sekarang ialah sebesar 7,94 miliar jiwa yang ada di bumi ini. Jikalau memang dapat membuat sebuah pergerakan atau sebuah gerakan untuk semua orang agar menghentikan semua hal tersebut, bagaimana dampaknya kepada transportasi yang sangat berkolerasi dan juga pada produktivitas dari masing-masing manusia. Dan juga kita butuh waktu untuk dapat menyembuhkan hal-hal yang telah rusak yang diakibatkan oleh manusia sejauh ini. Dan isu-isu dari perubahan iklim tersebut juga sudah diangkat dari sekitar
Maaf, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak pemerintah. Selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Baik. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Putih Aturul Karimah, perwakilan dari tim pemerintah. Dan saat ini sebelum saya menyampaikan argumen saya, maka saya akan menyampaikan bidasan-bidasan saya terhadap Saudara Farhan. Baik, seperti yang saudara sampaikan mengenai mitigasi, ini merupakan justru bentuk kita dalam peran kita untuk membalikan perubahan iklim. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat Paris Agreement pasal 5 yang menyusun rencana pengurangan emisi yang dikenal sebagai National Determined Contribution atau NDC. Dan di sini saudara mengandung kapasitas, ini mengandung poin-poin bahwa kita ini bisa memitigasi, mengadaptasi, dan membuat dukungan sumber daya termasuk pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan teknologi perubahan iklim, beberapa aspek yang termasuk ke dalam NDC Indonesia. Jadi sebenarnya kita ini memiliki peran dalam perubahan iklim dan kita bisa untuk membalikan perubahan iklim tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumen saya, yaitu Indonesia telah aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau UNFCCC dan Protokol Kyoto. Dan di sini tuh pemerintah sudah mempertimbangkan langkah-langkah national circumstance negara memberikan arah dan kewajiban agar memastikan bahwa kita ini memiliki pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Jadi, jika ditanya, apakah kita masih bisa memperbaiki perubahan iklim? Bisa, saudara. Karena pemerintah kita juga membuat komitmen untuk membuat yang namanya berbagai kebutuhan dan program-program, sehingga negara-negara di dunia ini juga bisa sepakat dalam 10 tahun ke depan, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, suara terdengar dengan jelas. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak oposisi. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya akan membacakan argumen saya. Pada Oktober 2019, menurut bbc.com, Oktober 2019 merupakan bulan dengan suhu terpanas dalam sejarah, dengan terkonsumsinya energi angin dan surya tumbuh 373% dalam satu dekade ini. Secara keseluruhan, para peneliti mengatakan sebagian besar indikator vital berada di daerah yang salah dan malah menambah kondisi darurat iklim. Jikalau manusia tidak menggerakkan perubahan seperti mengurangi emisi korban, mengurangi produksi ternak, mengurangi pembukaan lahan dan konsumsi bahan bakar batu bara, dampaknya kian buruk dan bisa dikatakan ada area di bumi yang tidak bisa dihuni oleh manusia. Dan berdasarkan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, pada pihak pemerintah yang mengatakan bahwa kita berperan untuk mengurangi emisi karbon dalam 10 tahun ke depan, poin saya adalah apakah 10 tahun ke depan dengan perubahan teknologi yang akan terus berkembang dan perubahan iklim yang akan terus berkembangnya juga, dan perlombaan kedua perubahan tersebut dapat menyelamatkan perubahan iklim menjadi kembali lagi dan lapisan ozon membaik kembali lagi, dan butuh berapa lama atau berapa tahun lagi untuk kita bisa membalikkan bumi atau perubahan iklim menjadi keadaan yang stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pihak oposisi. Bisa kita dengarkan dari pihak pemerintah.
Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya, saya Stefania Sri Mulyana Simamora. Baik, kami akan menanggapi dari pihak kontra. Menurut First National Determined Contribution atau NDC Indonesia yang telah disampaikan pada United Nations Framework Conversation on Climate Change atau UNFCCC pada bulan November 2016 sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41%. Bila dengan dukungan internasional dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi kehutanan sebesar 17,2%, energi 11%, pertanian 0,32%, dan industri 0,10%, serta limbah 0,38%, yaitu membentuk adaptasi komitmen untuk Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan sumber kehidupan, serta ketahanan ekosistem dan dalam landscape upaya tersebut yang sesuai dengan kewajiban atau komitmen negara kita Indonesia untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dan menjaga sumber daya pangan dan energi. Dari kami, pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai instrumen, salah satunya seperti mengikuti First National Determined Contribution ini. Indonesia berperan aktif dalam mendorong peningkatan aktivitas manusia untuk menekan dan menjaga perubahan iklim agar tidak melebar, sehingga kita bisa mengembalikan atau melakukan upaya untuk stabilisasi lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah. Boleh kita dengarkan dari tim oposisi. Oke, apa suara saya terdengar? Baik, terdengar. Oke, menanggapi dari pihak pemerintah bahwa tadi masyarakat bisa menstabilisasikan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 saya, bahwa tidak mungkin bahwa setiap manusia atau populasi manusia ini bisa merubah iklim secara berkala, karena kita juga butuh waktu. Nah, menurut saya, maksud saya pertanyaannya itu bagaimana kita bisa merubah iklim itu, padahal dari data-datanya itu kita butuh berabad-abad untuk memperbaiki iklim tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Dari tim oposisi, mungkin dari tim oposisi bisa nge-reply speech-nya. Baik. Terkait hal itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan regulasi terkait infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB yang memberikan kemudahan dalam investasi SPKLU. Mengapa kami membahas ini? Karena terkait hal yang sudah di-mention sebelumnya, bahwa bagaimana masyarakat sendiri dapat ikut serta dalam perubahan ini. Nah, posisi pemerintah di sini adalah sebagai pihak yang membuat regulasi. Kenapa hal itu sedemikian penting? Karena pemerintah sebagai penggerak masyarakat untuk membuat perubahan ini. Nah, regulasi ini adalah regulasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kementerian ini juga telah memiliki peta atau roadmap. Nah, ini berisi proyeksi jumlah kendaraan listrik sejumlah yang memiliki stasiun penukaran baterai kendaraan listrik itu sendiri. Nah, sehingga pada tahun 2030 diharapkan komitmen ini yang bekerja sama juga dengan pihak swasta dapat menyebarluaskan kendaraan listrik 2021 sampai 2025 untuk efisiensi bahan bakar sehingga dapat menyokong gerakan
emisi 0%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak oposisi. Mungkin untuk pihak pemerintah bisa reply speech-nya. Oh maaf, yang barusan sebelumnya ngomong dari pihak pemerintah. Oh, oke. Iya, maaf. Dari pihak pemerintah mungkin bisa reply speech-nya. Mohon maaf Kak, untuk pihak oposisi belum reply speech-nya Kak. Yang tadi itu dari pihak kami. Mungkin tertukar atau gimana? Oh iya. Seharusnya kan tadi habis oposisi langsung reply speech dari oposisi ya. Tapi tertukar gitu ya. Iya Kak. Oke, ya udah nggak apa-apa, langsung dari oposisi aja. Oke, mungkin bisa buat tim oposisi reply speech-nya. Baik, reply speech yang akan kami sampaikan setelah maaf, akan saya ulangi. Reply speech yang akan kami sampaikan yaitu poin utama yang setelah babak pertama tadi telah kami ajukan, yaitu terhadap pihak pemerintah, apakah peran kami dengan mengikuti kegiatan penggerak untuk mengembalikan perubahan iklim itu bisa terjamin, sementara dengan kekonsistenan manusia atau umat manusia terhadap kegiatan tersebut itu tidak ada yang bisa menjamin dengan perubahan. Maaf, akan saya ulangi. Poin utama yang akan kami ajukan terhadap pihak pemerintah, apakah peran kami dengan mengikuti kegiatan penggerak untuk mengembalikan perubahan iklim itu bisa menjamin, sementara kekonsistenan manusia itu tidak ada yang tahu, terlebih dengan jangka waktu yang memerlukan seperti yang tadi diucapkan 10 tahun atau masih membutuhkan beribu-ribu tahun ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim oposisi dan juga tim pemerintah. Terima kasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Pariwisata dan juga Himpunan Mahasiswa Vokasi Hubungan Masyarakat atas forum debat Bahasa Indonesia pada OIF UI pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya perbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Oke, buat selanjutnya, buat sesi selanjutnya itu dari Himpunan Mahasiswa Fisioterapi sebagai oposisi dan juga Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit sebagai pihak pemerintah. Mungkin udah bisa di raise hand dan juga rename serta on kamera.
Kepada tim dari HIMARS, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Oke. Kepada tim dari HIMAFIS, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini di Day 1 OIF Universitas Indonesia, pada cabang Lomba Bahasa Indonesia akan dipandu oleh saya sendiri dari Olimpiade Ilmiah Vokhum dari Perikanan Kreatif Angkatan 2021 sebagai MC serta moderator. Mari kita sambut kontingen kita pada kali ini untuk pihak oposisi itu dari HIMAFIS dan juga pada pihak government itu dari HIMARS. Mosi yang akan digunakan pada debat kali ini adalah apakah tenaga nuklir lebih efisien dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya saya akan membacakan SOP debat bahasa Indonesia pada kali ini, yaitu yang pertama menggunakan metode sistem Asia Parlemen, lalu pidato yang dikonstruksi oleh masing-masing pembicara tim masing-masing mendapat waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya POI hanya dapat dilakukan oleh tim lawan setelah tim menit pertama hingga menit ke-6. Pidato disampaikan dan diberi sinyal oleh pencatat waktu melalui chat. POI berhak untuk diterima atau ditolak. POI tidak dapat disampaikan pada menit di awal yaitu 0 sampai 1 menit dan juga menit akhir itu dari menit ke-6 sampai menit ke-7 20 detik. Selanjutnya POI harus diucapkan maksimal 15 detik dan tidak boleh mengucapkan POI secara terus-menerus. Selanjutnya tim yang melakukan cleansing akan mendapatkan pengurangan poin. Dan juga pada poin ke-8 di akhir debat masing-masing tim akan menyampaikan pidato tanggapan dengan maksimal waktu 4 menit 20 detik. POI tidak boleh dicantumkan pada saat pidato balasan. Oke, mari kita simak pendapat dari argumen kedua belah pihak. Yang pertama itu dari pihak pemerintah kepada Perdana Menteri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan oleh kita semua yaitu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga sampai di waktu sekarang ini. Yang kedua, salawat beserta salam kita iringkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang ini dan menjadi teladan bagi kita semua. Dan yang terakhir, terima kasih kepada kakak moderator dan juga pihak oposisi yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torres Sabran. Saya di sini sebagai speaker 1 dari pihak pemerintah. Izinkan saya untuk memaparkan argumen saya mengenai apakah tenaga nuklir lebih efisien dibandingkan bahan bakar fosil. Saya setuju karena PLTN tidak memerlukan lahan yang luas, emisi karbon cukup rendah, energi yang dihasilkan sangat padat, tidak tergantung pada cuaca dan volume sampah yang dihasilkan sangat kecil. Dari sini kita menyimpulkan bahwa tenaga nuklir ini sangat efisien dibandingkan tenaga fosil, di mana penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi antara lain tidak menghasilkan emisi gas CO2, dapat menghasilkan energi dan daya yang sangat besar, cadangan bahan radioaktif di alam lebih besar dari cadangan bahan bakar fosil, dan dapat digunakan sebagai sumber energi dalam waktu yang cukup lama. Adapun beberapa kelebihan dari energi nuklir antara lain, 1. Lebih murah. Deputi Bidang Teknologi Tenaga Nuklir Batan, Taswanda Taryo mengatakan biaya operasional dalam energi nuklir lebih murah ketimbang biaya operasional energi lainnya, terutama energi fosil. Untuk itu, lanjut dia, Indonesia harus segera melakukan perencanaan dalam menjadikan nuklir sebagai energi baru dan energi utama untuk Indonesia. Yang kedua, kapasitas yang dihasilkan lebih besar. Deputi Bidang Teknologi Tenaga Nuklir Batan, Taswanda Taryo mengatakan tenaga nuklir sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Pasalnya, tenaga nuklir lebih tepat digunakan untuk menjadi bahan bakar pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang tengah digunakan oleh Indonesia saat ini. Menurut dia, Indonesia ke depannya bakal menjadi negara dengan perkembangan industri yang besar seperti industri pertambangan,
Untuk itu, pemakaian energi nuklir sangat diperlukan di Indonesia. Kalau memang Indonesia harus maju dengan industri, pasti akan membutuhkan energi dengan kapasitas besar. Mau smelter, mestinya pilihan nuklir nggak bisa dihindari, kata dia. Ketiga, atasi krisis energi. Krisis utama, BPPT, Jumain Ape, mengatakan potensi nuklir sangat besar di Indonesia. Selain itu, potensi energi terbarukan juga sangat besar. Namun, energi terbarukan sifatnya hanya mampu memproduksi skala kecil, sedangkan energi nuklir mampu memproduksi skala yang lebih besar. Saya kira potensi cukup besar ini harus dikembangkan 10 tahun ke depan. Andalan kita memang masih batu bara dan energi terbarukan seperti panas bumi. Kita menyasar ke industri itu cocoknya nuklir. Kalau untuk energi fosil dan energi batu bara itu bisa, tetapi tidak bisa bertahan lama, kata dia. 4. Potensi energi nuklir di Indonesia sangat besar. Deputi Bidang Teknologi Tenaga Nuklir atau Batan, Taswanda Taryo, mengatakan saat ini Indonesia memiliki sumber daya uranium yang menjadi bahan baku energi nuklir sebesar 60.000 ton. Namun, kata dia, masih belum dieksplorasi secara maksimal lantaran membutuhkan anggaran yang besar. Potensi nuklir ada di Kalimantan, Papua, dan NTT. Oleh sebab itu, potensi yang nuklir ada sangat besar di negeri kita, terutama di kawasan timur. Dia mengatakan Indonesia sudah mulai goyah karena bahan bakar fosil berkurang. Kita terlalu banyak mengandalkan bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar nuklir yang memiliki potensi sangat besar harus diutamakan terlebih dahulu. Selain itu, energi gas juga lebih banyak diekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari pihak oposisi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Bahas Kuncoro sebagai Ketua Oposisi, serta rekan saya Andri Maulana sebagai Wakil Ketua Oposisi, serta Muhammad Radian Adi Prawira sebagai Opposition Whip. Menurut tim kami sebagai tim oposisi yang menolak ketetapan tersebut, penggunaan tenaga nuklir perlu dikaji ulang dan dipikirkan secara matang. Banyak sekali aspek yang melatar belakangi bahaya energi nuklir bagi lingkungan sekitar dan makhluk hidup. Sebagai contoh konkretnya, berkaca pada energi transisi yang dipilih oleh negara Jerman. Jerman memiliki penutup penggunaan energi nuklir serta mengandalkan energi terbarukan yaitu angin dan surya. Jerman gagal mencapai target penurunan emisi GRK untuk memenuhi target COP21 karena energi nuklir yang belum efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi nuklir belum efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah statementnya cukup? Cukup. Oke, terima kasih kepada pihak oposisi. Mari kita dengarkan dari pihak pemerintah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, juri, serta pihak oposisi yang telah memberikan waktu, tempat, dan jaringan untuk saya berbicara saat ini. Perkenalkan, nama saya Raisa Sabina Raitama, saya pembicara kedua dari pihak pemerintah. Tentu di sini saya setuju tentang mosi yang disampaikan oleh moderator. Karena menurut saya, menurut data yang saya dapat, bahwa energi utama yang digunakan saat ini yaitu batu bara dan minyak bumi, jumlahnya sudah makin terbatas. Lalu, keuntungan energi nuklir dibandingkan bahan bakar fosil meliputi efisiensi, keandalan, dan biaya. Sekitar 90% emisi gas rumah kaca saat ini berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir tidak mengeluarkan gas emisi rumah kaca. Lalu, menurut data di Amerika Serikat, terdapat 100 reaktor nuklir yang mampu memenuhi 20% kebutuhan listrik secara nasional dan menyumbang 60% tenaga listrik yang bebas dari karbon. Selain itu, penggunaan sumber energi bahan bakar fosil dapat mengakibatkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita membutuhkan tambahan kapasitas 1000 gigawatt elektrik pada tahun 2050 untuk menekankan laju pemanasan global. Artinya, harus banyak PLTN yang dibangun di seluruh dunia. Selain untuk memenuhi kebutuhan energinya, juga untuk mereduksi tingkat polusi yang sudah luar biasa sangat tinggi ini. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi nuklir, karena negeri ini butuh suplai listrik yang murah, bersih, aman, dan reliable. Lalu, tenaga nuklir pun melepaskan lebih sedikit radiasi ke lingkungan daripada sumber energi utama lainnya. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir beroperasi pada faktor kapasitas yang jauh lebih tinggi daripada sumber energi terbarukan atau bahan bakar fosil. Nuklir adalah pemenang yang jelas dalam keandalan.
Berdasarkan hal tersebut, sumber daya energi terbarukan cocok dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan energi yang berskala kecil, bersifat lokal, serta untuk daerah-daerah yang terisolasi. Peningkatan penggunaan sumber daya energi konvensional tentunya akan berhadapan dengan masalah semakin terbatasnya sumber daya energi konvensional di Indonesia, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sementara itu, import energi akan mengancam ketahanan dan kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, penggunaan teknologi nuklir merupakan alternatif penting, serta mendesak bagi pemenuhan kebutuhan energi Indonesia di masa depan. Teknologi nuklir pun mampu memenuhi kebutuhan energi secara masif dan kontinu. Hal ini sangat cocok untuk peningkatan kemampuan industri Indonesia di masa yang akan datang. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersifat masif dan kontinu, maka tidak ada pilihan lain menurut saya untuk menggantikan peran penggunaan sumber daya energi konvensional kecuali menggunakan energi nuklir. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pemerintah. Mari kita dengarkan statement dari pihak oposisi. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Baik, tentunya yang telah dikatakan oleh pihak afirmasi, saya tidak setuju dan membantah bahwasanya energi nuklir adalah energi yang tepat dan efisien. Kenapa? Karena energi nuklir mempunyai energi radiasi dosis tinggi yang dapat menyebabkan sel-sel tubuh menjadi rusak, sehingga menimbulkan berbagai komplikasi. Dan adapun hal itu menjadi dua aspek yang sangat mengerikan. Pertama, dampak biologi karena dosis radiasi tinggi yang sudah diketahui. Dosis radiasi sangat tinggi dari energi nuklir itu sebesar 100.000 milisievert dan akan membunuh seketika. Dosis sebesar 10.000 milisievert memungkinkan juga akan membunuh, tetapi setelah beberapa hari atau minggu. Dan dosis radiasi sekitar 1.000 milisievert mungkin akan menyebabkan gejala-gejala sementara, tetapi tidak ada risiko langsung terhadap kesehatan. Untuk aspek kedua itu dampak biologis karena dosis radiasi yang rendah, tetapi tidak begitu diketahui. Dampak biologis karena dosis rendah hampir tidak ada, bahkan penelitian yang mendalam pun tidak dapat mengungkapkannya. Oleh karena itu kita harus menggunakan model-model teoritis untuk menilai pengaruh-pengaruh yang merusak tersebut. Dan sehingga kedua hal tersebut menjadi acuan penting akan kurangnya efektivitas penggunaan energi nuklir dan bahayanya terhadap lingkungan sekitar, sehingga dua hal tersebut sama-sama bahayanya untuk lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita dengarkan dari pihak pemerintah. Oke, sorry, suara aku saya terdengar. Baik, terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, juri, serta pihak oposisi yang telah memberikan waktu, tempat, dan jaringan untuk saya berbicara saat ini. Perkenalkan, nama saya Desya Zafira sebagai pembicara ketiga dari pihak pemerintah. Oke, maaf sebelumnya argumen yang disampaikan oleh pembicara satu tidak relevan dengan mosi karena kita tidak membicarakan energi air maupun angin. Kemudian saya menyatakan setuju terhadap mosi yang diberikan dan tidak setuju terhadap argumen yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Oposisi. Mengapa demikian? Seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya, energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium seperti yang pembicara 2 sampaikan, bahwa persediaan bahan bakar fosil mulai menipis. Sudah terbukti pada tahun 2014, rentang ketersediaan akumulatif minyak bumi dapat diberikan hanya cukup sampai 52 tahun lagi. Sementara cadangan total batubara terbukti di seluruh dunia diestimasikan bertahan hingga 110 tahun ke depan. Adapun cadangan gas alam terbukti di seluruh dunia diestimasikan bisa bertahan selama 54 tahun. Dengan begitu kita harus tetap menyediakan energi alternatif, tidak mungkin kita akan menggunakan bahan bakar fosil terus-menerus yang sudah jelas itu bukan energi terbarukan kan. Solusinya yaitu menggunakan bahan energi nuklir tersebut yang dikatakan energi ramah lingkungan karena nuklir bebas emisi gas rumah kaca dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.
Serta untuk pengolahan limbahnya itu sudah jelas terkontrol dan sesuai dengan aturannya. Jadi menurut saya sangat menguntungkan jika kita beralih dari bahan bakar fosil menjadi tenaga nuklir, terutama untuk dampak ke depannya itu jauh lebih baik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah. Mari kita dengarkan statement dari tim oposisi. Baik, terima kasih moderator. Akan tetapi tim afirmasi, jika kita telaah latar belakang dari adanya energi nuklir, maka kondisi alam di Indonesia itu sangat tidak memungkinkan untuk diadakannya energi nuklir. Kenapa? Karena kondisi alam Indonesia merupakan rawan gempa serta ketersediaan energi yang membuat nuklir menjadi alternatif terakhir sebagai sumber pembangkit listrik. Jadi yang dikatakan oleh tim afirmasi bahwasanya energi nuklir merupakan energi paling utama itu salah. Karena energi nuklir merupakan energi alternatif yang paling terakhir karena lemahnya kondisi alam yang ada di Indonesia. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya frekuensi gempa bumi di Indonesia terhitung sejak 2008 sampai dengan 2019. Setiap tahun cenderung terus meningkat. Dan itu dapat kita rasakan. Jika dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2016, rata-rata terjadi gempa bumi sebanyak 5.000 sampai 6.000 kali dalam setahun, maka pada 2017 jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali. Maka hal itu menjadi latar belakang energi nuklir yang kurang efisien untuk dikondisikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, tim afirmasi, adakah solusi untuk menjangkau hal ini sehingga kondisi alam bukan pengaruh utama dalam pembangunan energi nuklir di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak oposisi. Mungkin bisa reply speech dari pihak oposisi. Maaf Kak, tadi untuk reply speaker pemerintah atau oposisi? Oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Adi Prawira. Saya di sini selaku pertama-tama saya berterima kasih kepada moderator, juri, dan pihak afirmasi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Adi Prawira. Saya di sini selaku opposition whip yang akan memaparkan argumen. Jadi saya setuju apa yang baru saja dipaparkan oleh teman saya Andri, yaitu bahwa benar bahwasanya sumber daya alam kita belum bisa memenuhi dalam penggunaan sumber daya nuklir, dikarenakan SDM kita masih belum ada yang bisa
mengolah dengan kurangnya SDM tenaga nuklir di negara kita ini membuat tenaga nuklir masih kurang efisien untuk digunakan sebagai tenaga pembangkit untuk kehidupan di masyarakat. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya apabila tenaga nuklir diganti menjadi energi yang lebih unggul dalam segi SDM, seperti tenaga listrik dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tim pemerintah bisa replay speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang diberikan oleh pihak oposisi. Yang pertama, dari keunggulan sumber daya alam kita sangat mumpuni. Kita mempunyai sumber daya alam nuklir yang sangat melimpah, di mana kita hanya perlu untuk mengembangkan sumber daya alam nuklir ini menjadi sumber energi listrik yang sangat berguna bagi masyarakat, di mana dengan kelebihan nuklir yang ada dan minimnya kekurangan dari energi nuklir, kita sangat bisa untuk memajukan bangsa kita dengan mengembangkan energi nuklir tersebut. Dan juga untuk energi fosil, yang balik lagi pada mosi awal, apakah lebih efisien daripada apakah sumber daya nuklir ini lebih efisien daripada sumber daya fosil? Jawaban saya lebih efisien. Karena di sini kita balik, bukan masalah utama, bukan perihal utama nuklir ini dijadikan sebagai sumber daya utama. Tapi kita lihat bahwa apakah lebih efisien daripada tenaga fosil, apakah lebih bagus, lebih unggul daripada fosil. Dan pada data-data yang saya dapatkan, lebih unggul, sangat lebih unggul. Di mana fosil itu merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, di mana sekarang jumlahnya itu sangat terbatas, dan yang sangat melimpah adalah sumber daya nuklir. Jadi gimana cara kita mengembangkan sumber daya fosil yang dimana itu sangat terbatas? Yang jelas-jelas kita lihat adalah tenaga nuklir yang sangat berlimpah. Itu harus kita kembangkan. Pertama-tama bukan masalah faktor alam di Indonesia. Untuk masalah faktor alam, pembangunan PLTN itu bisa kita bangun di daerah-daerah yang tidak rawan gempa. Walaupun Indonesia dengan negara yang memiliki gunung api aktif sangat banyak, tapi tidak memungkinkan kita untuk mengembangkan tenaga nuklir sebagai tenaga yang lebih efisien daripada tenaga fosil. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit dan juga Himpunan Mahasiswa Fisioterapi atas forum debat Bahasa Indonesia pada OIF UI 2022. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita bakal masuk kepada sesi untuk CBSA dan juga HIMPRODIA. Kepada kontingen dari CBSA dan juga HIMPRODIA, harap on cam dan juga raise hand. Terima kasih. Apakah tim dari CBSA sudah siap? Siap, Kak. Oke, baik. Apakah tim dari HIMPRODIA sudah siap? Ya, sudah siap. Siap. Terima kasih. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada Dewan OIF UI 2022 pada cabang Lomba Bahasa Indonesia ini akan saya pandu oleh saya sendiri, Dalimin Bahrum dari Program Studi Perikanan Kreatif Angkatan 2021. Mari kita sambut para kontingen kita yang akan melakukan debat pada kali ini, yaitu CBSA sebagai oposisi dan juga HIMPRODIA sebagai pihak pemerintah. Dan mosi yang akan digunakan pada debat kali ini yaitu pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi berdampak buruk pada lingkungan.
Selanjutnya saya akan membacakan SOP debat bahasa Indonesia kali ini. Yang pertama itu menggunakan metode sistem parlemen Asia. Selanjutnya pidato yang dikonstruksi oleh masing-masing pembicara, tim masing-masing mendapatkan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya POI hanya dapat dilakukan oleh tim lawan setelah tim pertama hingga tim ke-6. Pidato disampaikan dan diberi sinyal oleh pencatat melalui chat. Selanjutnya, POI berhak untuk diterima atau ditolak. Lalu POI tidak dapat disampaikan pada menit ke awal yaitu 0 sampai 1 menit dan juga di akhir dari menit ke-6 sampai ke menit ke-7 20 detik. Selanjutnya POI harus diucapkan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan diucapkan POI secara terus-menerus atau disebut dengan tracing. Selanjutnya, tim yang melakukan tracing akan mendapatkan pengurangan poin. Lalu di akhir debat, masing-masing tim akan menyampaikan pidato tanggapan dengan waktu maksimal 4 menit 20 detik. POI tidak dicantumkan saat pidato balasan. Oke, mari kita simak pendapat dari argumen kedua belah pihak. Yang pertama, pihak pemerintah kepada Perdana Menteri dan kepada Perdana Menteri waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk HIMPRODIA, maaf sebentar ya. Sebentar ya. Selamat siang, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar. Baik, sebentar ya. Volumenya gimana? Oke. Apakah sudah bisa saya mulai? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum, Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami selaku perwakilan dari pemerintah hendak membawakan mosi yang berbunyi, pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan mosi tersebut, saya Musabiha Kuratwain selaku pembicara pertama atau Perdana Menteri Indonesia menyatakan setuju bahwa pestisida memang penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi kami juga setuju bahwa pestisida berdampak buruk pada lingkungan. Latar belakangnya, kualitas pangan menjadi perhatian pemerintah setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020, target produksi padi dari pemerintah sebesar 59,15 juta ton, jagung 30,35 juta ton, dan kedelai 1,29 juta ton. Namun target-target produksi tersebut seringkali terhambat oleh berbagai hal termasuk oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Solusi yang dapat diberikan adalah menjadikan pestisida sebagai pemberatas hama. Sayangnya, pestisida sintetik atau kimia yang digadangkan efektif secara cepat membunuh hama malah menimbulkan resurgensi, suatu kondisi di mana pestisida sebagai racun yang berspektrum luas, selain dapat membunuh hama, ternyata juga dapat membunuh musuh alami hama, seperti polinator, burung, ikan, dan musuh alami lainnya termasuk manusia. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan pestisida malah mengurangi kualitas pangan. Baik, bisa ditinjau kembali. Menurut KBBI, pestisida adalah zat yang beracun untuk membunuh hama. Ada 3 pengertian. Yang kedua ada racun pembasmi hama, dan yang ketiga ada racun hama. Lalu secara umum bisa kita artikan sebagai bahan kimia yang beracun yang digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang merugikan kepentingan manusia. Jenis pestisida ini ada 2, pestisida kimia dan nabati. Pestisida sintetik atau kimia adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai pes atau hama secara cepat. Sedangkan pestisida nabati adalah bahan organik yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Bahan-bahan kimia yang sering dipakai pada pestisida, yang sering dipakai di Indonesia pula, adalah organofosfat, karbamat, organoklorin, piretroid, dan sulfonilure. Bahan-bahan kimia yang saya sebutkan barusan ini secara garis besar mempengaruhi stabilitas sistem saraf makhluk hidup melalui kontak fisik biotik yang terpapar. Dampak buruknya apa saja? Dampak buruknya pada lingkungan itu bisa tidak langsung maupun langsung. Saya mulai dari yang tidak langsung dahulu. Tidak langsung ini berarti kepada masyarakat pengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam menggunakan pestisida itu. Yang pertama bisa menyebabkan kanker, mandul, kerusakan genetik pada generasi yang akan datang. Lalu kemandulan dan kelahiran anak yang cacat dari ibu yang terkena racun pada saat mengandung.
Lalu tidak lupa pula ada dampak buruk secara langsung, yaitu kepada petaninya, petani hortikultura dan para pekerja kebun. Itu bisa menyebabkan pusing-pusing, muntah, mules, mata berair, kulit gatal-gatal, kejang-kejang, pingsan, bahkan worst case-nya kematian. Alasan kami setuju, saya ingin menegaskan kembali, kami menyatakan setuju terhadap mosi. Pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi berdampak yang beracun. Dan residunya dapat bertahan selama bertahun-tahun dan sulit terurai secara alami, yang mana itu akan berakibat buruk kepada lingkungan dan juga manusia pada umumnya, pada kehidupan kita. Gitu. Selanjutnya kami mewakili pemerintah Indonesia, kami akan memberikan limitasi agar supaya kita tetap fokus kepada regulasi di Indonesia saja dan tidak melebar kemana-mana. Lalu selanjutnya, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan dan mengapa kami membawa mosi ini untuk kita diskusikan pada hari ini adalah karena kami masih melihat Perdana Menteri Indonesia, gitu. Kami mewakili pemerintah Indonesia dan rakyat juga sekalian, karena kami masih melihat adanya perbedaan pendapat gitu di sini, bahwa pestisida itu buruk, bahwa pestisida itu baik. Kami masih sering melihat dan mendengar perbedaan pendapat tersebut gitu. Sedangkan sehingga kami ingin mengadakan forum diskusi ini untuk menemukan solusi terbaik untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari kami. Baik, terima kasih dari HIMPRODIA atas pandangannya. Baik, terima kasih. Mari kita dengarkan pandangan dari pihak oposisi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Permana Putra. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Dan di sini, sebelum saya memaparkan materi terhadap penolakan mosi terhadap pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tetapi berdampak buruk pada lingkungan dan juga masyarakat yang turut mengonsumsi hasil pangan yang dibudidayakan dengan pestisida juga terkena dampak buruknya. Kami dari tim oposisi tidak setuju karena pestisida hanyalah solusi sementara dan pada akhirnya menghasilkan dampak buruk bagi lingkungan hidup dan manusia. Penggunaan pestisida yang tinggi dalam penanganan hama dan penyakit pada umumnya tidak lepas dari paradigma lama yang memandang keberhasilan pertanian atau peningkatan produksi sebagai wujud peran pestisida. Dorongan kebijaksanaan pemerintah yang terlanjur memanjakan petani menggunakan pestisida melalui regulasi subsidi sebesar 80% dari harga pestisida pada tahun 1987. Selain itu, kondisi ini tertunjang oleh terciptanya lingkaran peluang antara kesenjangan pengetahuan petani dalam pengendalian hama dan gencarnya promosi kendala pestisida serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan adanya iklim kebijaksanaan pencapaian target program produksi pertanian, swasembada, dan sebagainya. Meskipun secara konseptual penggunaan pestisida diposisikan sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian organisme, penggunaan tanaman OPT, serta dukungan dengan piranti peraturan yang meningkat. Namun, pada kenyataan di lapangan menunjukkan pestisida sering merupakan pilihan utama dan paling umum dilakukan oleh petani. Penggunaan pestisida dalam mengatasi organisme, penggunaan tanaman telah membudaya di kalangan petani. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tren data sebelumnya pada tahun 1970. Jumlah penggunaan pestisida untuk tanaman pangan masih di bawah 100 ton. Maka pada tahun 1970 sudah mencapai 2.000 ton, yang kemudian terus meningkat cepat, dan pada tahun 1987 jumlah pestisida yang disubsidi oleh pemerintah sebesar 80% dari harga pestisida, maka penggunaannya meningkat pesat mencapai 18.700 ton, sehingga secara tidak sengaja pemerintah telah menciptakan iklim budaya yang mengagungkan pestisida sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pertanian yang telah diusahakan oleh petani. Nah, kondisi ini dan bertahan hingga saat ini dan pada kalangan petani dalam menjalankan sistem usahanya nanti. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih dari pihak oposisi. Mari kita dengarkan kembali dari pihak pemerintah. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pihak oposisi atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Bernadette. Kali ini saya akan memaparkan dan juga menyanggah pernyataan dari pihak oposisi mengenai peraturan pemerintah pada tahun 97. Berpacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2019, yang dimana peraturan tersebut merupakan peraturan terbaru tentang pendaftaran pestisida, bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebarkan resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia. Sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Apabila penggunaan pestisida telah memperoleh izin, terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia atau kelestarian lingkungan, izin dapat ditinjau kembali atau dicabut. Selanjutnya, pandangan dari pemerintah, pendaftaran pestisida di tahun 2022 sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti. Memacu pada data, angka keracunan diprediksi meningkat akibat pestisida. Diambil contoh pada tahun 2017, 2 orang petani di Indramayu meninggal di sawah akibat keracunan pestisida. Semakin banyak pestisida yang digunakan di seluruh dunia, studi terbaru diterbitkan oleh Jurnal Public Health, 3.500 juta orang di bidang pertanian jatuh sakit karena keracunan pestisida akut di setiap tahun. Hal ini terkait dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Perdana Menteri tadi, terutama organoklorin yang sebagian besar dipakai oleh masyarakat Indonesia. Bisa dibuktikan bahwa resurgensi atau yang dipahami sebagai kondisi pestisida sebagai racun berdampak tidak hanya kepada hama sendiri, melainkan juga membunuh musuh alami seperti hama, polinator, burung, ikan, dan musuh alami lainnya, bahkan manusia. Tercatat 11.000 orang di bidang pertanian meninggal karena keracunan akut di setiap tahun. Demikian menurut penelitian yang tidak terhitung kematian akibat bunuh diri yang berhubungan dengan pestisida. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan pestisida sintetik perlu dihindari karena berakibat fatal terhadap kondisi lingkungan maupun pangan. Masyarakat juga perlu diperkenalkan biopestisida yang lebih ramah lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita dengarkan dari pihak oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Ignatius Rama sebagai deputi dari oposisi. Saya izin menyanggah argumen yang telah diberikan oleh tim pemerintah, bahwasanya argumen-argumen yang sedari tadi telah diberikan oleh tim pemerintah malah merujuk pada penolakan terhadap pestisida yang berdampak buruk pada lingkungan, yang mana seharusnya merupakan ranah kami dari oposisi untuk membahas argumen-argumen tersebut. Jadi, argumen-argumen yang sedari tadi dinyatakan oleh tim pemerintah itu sejatinya adalah argumen-argumen yang seharusnya kami lancarkan. Saya izin menambahkan argumen yang telah diberikan oleh kawan saya, Dani, sebagai pembicara pertama, bahwasanya penggunaan pestisida di Indonesia itu sudah membudaya. Terutama dalam hal ini, interupsi ditolak, bahwa penggunaan pestisida di Indonesia itu sudah membudaya dalam hal ini adalah pestisida kimia. Pestisida nabati sudah berusaha dibuat oleh pemerintah. Tetapi pada akhirnya, proses pembuatannya yang sulit dan harganya yang mahal tidak berhasil membuat petani berubah dari pestisida kimia menuju pestisida nabati.
Selain itu, kemudian regulasi yang diberikan oleh pemerintah terkait pestisida kimia itu telah membuat ketergantungan kepada petani-petani lokal yang secara keuangan mereka pasti akan memilih pestisida yang termurah, dan pestisida yang paling murah atau yang paling terjangkau bagi mereka adalah pestisida-pestisida kimia. Sekian argumen saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mari kita serahkan kepada dari tim pemerintah. Ya, izin untuk menyanggah. Sebelumnya, untuk mosi pada debat kali ini, dengan mosi pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan, tapi berdampak buruk pada lingkungan. Sudah kami konfirmasi bahwasannya kepada pihak panitia, bahwasannya pemerintah di kali ini pada posisi untuk mendukung bahwa pestisida buruk untuk lingkungan. Maka dari itu, argumen-argumen yang kami bawakan memang mengarah pada dampak pestisida tadi yang buruk. Terima kasih. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pandangannya dari pihak pemerintah. Dari pihak oposisi, apakah ada tanggapan? Baik, saya izin menanggapi bahwasanya berarti di sini dari awal tidak ada transparansi atau penjelasan lebih lanjut dari mosi ini, karena mosi ini mengandung dua hal yang saling kontradiktif. Pertama, penjelasan terkait pestisida penting untuk meningkatkan kualitas pangan. Maka di sini, dalam definisi meningkatkan kualitas pangan, berarti pihak pro-nya mendukung pestisida untuk meningkatkan kualitas pangan. Sedangkan di frasa selanjutnya berdampak buruk pada lingkungan, berarti juga mendukung bahwa pestisida itu berdampak buruk pada lingkungan. Sehingga di sini ada dua hal yang saling kontradiktif. Sehingga mosi ini sedari awal sudah tidak layak untuk diperbincangkan karena memiliki dua hal yang kontradiktif. Terima kasih. Oke. Masih dari panitia bisa. Oke, baik. Apakah dari HIMPRODIA ada tanggapan juga? Ya, mungkin mosi yang tadi juga pihak HIMPRODIA setuju dengan yang disampaikan oleh CBSA, bahwasannya mosi ini mengarah pada dua hal yang dapat terbuka. Maka dari itu, sebelum dimulainya debat, dari himpunan kami sudah bertanya kepada pihak panitia, bahwasannya pihak oposisi, pihak pemerintah berada di pihak setuju dengan dampak buruk untuk lingkungan. Mungkin dari pihak panitia boleh kembali dikonfirmasi bagaimana baiknya. Ya, mohon untuk panitianya, karena ini juga kami dari CBSA, kami juga tidak mendapatkan konfirmasi lanjutan terkait dari mosinya ini. Karena kalau seperti ini, pada akhirnya mosinya juga jadi tidak baik untuk diperbincangkan kembali, karena dua hal yang kontradiktif tidak bisa dibahas dalam satu pihak yang sama. Oke, terima kasih dari CBSA atas masukannya. Apakah ada tanggapan lagi? Mohon maaf, mungkin Panitia nanggepin dong. Tolong. Mungkin kami butuh tanggapan bagaimana apakah mosi ini kami rasa juga kurang layak untuk diperdebatkan karena ada dua pandangan yang berbeda. Maka dari itu kami mohon tanggapan dari panitia untuk langkah selanjutnya, apakah mosi ini tetap layak atau gimana? Oke, terima kasih dari CBSA dan juga HIMPRODIA atas masukannya. Terkait hal itu mungkin bakal kami diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, kalau didiskusikan terlebih dahulu, lalu bagaimana kelanjutan dari debat ini? Apakah ditunda terlebih dahulu atau bagaimana?
Oke. Dari panitia masih tahap berdiskusi. Untuk sementara waktu mungkin debat pada kali ini dicukupkan untuk saat ini. Baik, terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk HIMPRODIA. Selamat bertemu kembali. Oke, terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Produksi Media dan juga Creative Business Student Association atas forum debat Bahasa Indonesia pada OIF UI 2022. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin masih kurang pada OIF debat Bahasa Indonesia pada kali ini, dan juga untuk hal seperti tadi bakal kita sampaikan melalui private chat kepada himpunan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke himpunan dari Ikatan Mahasiswa Periklanan Kreatif sebagai oposisi dan juga Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekod dan Arsip. Apakah boleh raise hand dan juga on cam? Oke, untuk untuk HIMRA apakah sudah siap? Untuk HIMRA apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, untuk imperatif apakah sudah siap? Sudah. Oke. Baik, acara debat pada kali ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini di Day 1 OIF UI 2022 pada cabang Lomba Bahasa Indonesia akan dipandu oleh saya sendiri, Daliminudin Bahrum dari Periklanan Kreatif Angkatan 2021. Mari kita sambut para kontingen kita yang akan melakukan debat pada kali ini, yaitu di pihak oposisi terdapat Imperatif dan juga di pihak government ada HIMRA. Dan mosi yang akan digunakan pada debat kali ini adalah, haruskah kita menaikkan harga bahan bakar minyak untuk mendorong perubahan menuju kendaraan listrik? Selanjutnya, saya akan membacakan SOP debat Bahasa Indonesia kali ini. Yang pertama, menggunakan metode sistem parlemen Asia. Selanjutnya, pidato yang dikonstruksikan oleh masing-masing pembicara tim masing-masing mendapat waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya, POI hanya dapat dilakukan oleh tim lawan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Pidato disampaikan dan diberi sinyal oleh pencopot waktu melalui chat. POI berhak untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya, POI tidak dapat disampaikan pada menit di awal yaitu 0 sampai 1 menit dan menit di akhir dari 6 sampai menit ke-7 20 detik. POI harus diucapkan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan mengucapkan POI secara terus-menerus atau disebut dengan tracing. Tim yang melakukan tracing akan mendapatkan pengurangan poin. Selanjutnya, di akhir debat, masing-masing tim akan menyampaikan pidato tanggapan dengan waktu maksimal 4 menit 20 detik. POI tidak dicantumkan saat pidato balasan. Oke, mari kita simak pendapat dari argumen kedua belah pihak. Kepada pemerintah, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan berpikir tim oposisi yang saya hormati.
Perkenalkan, saya Rinova Anindya Jasmine selaku pembicara pertama, tim pemerintah akan memberikan argumen. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Dikutip dari Warta Ekonomi tahun 2019, mobil listrik merupakan kendaraan roda 4 yang berjalan menggunakan motor listrik yang ditenangi oleh listrik dari baterai atau sel bahan bakar. Indonesia saat ini telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik. Tekad ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang biasa disebut baterai elektrik vehicle atau BEV untuk transportasi jalan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi 3 kali lipat. Lalu, dapat kita lihat harga bahan bakar minyak per tahun 2022. Dalam hal ini, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari 77,5 triliun ke 149,4 triliun, serta untuk listrik dari 6,5 triliun naik, dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula 0 menjadi 41 triliun. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022, total subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik mencapai 502,4 triliun. Dengan ini, kami tim pemerintah dengan tegas setuju dengan mosi haruskah kita menaikkan harga bahan bakar minyak untuk mendorong perubahan bakar minyak untuk kendaraan listrik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah. Mari kita dengarkan pandangan juga dari tim oposisi. Ya, selamat siang kepada para rekan debat, juri, serta panitia yang saya hormati. Izin menyampaikan pendapat bahwa mosi tidak dapat disetujui karena dampak kenaikan BBM dari sisi ekonomi akan mendorong kenaikan biaya produksi yang mendorong inflasi. Yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita sendiri tahu bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produksi domestik bruto sekitar 50% dan merupakan penghala utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengapa inflasi karena dampak psikologi bisa terjadi? Karena kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen, termasuk pedagang, menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang dikeluarkan. Jadi, ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak dapat menghitung besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar Rp500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar Rp500 per penumpang. Pedagang makanan akan menaikkan harga Rp500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga Rp500 per kilogram perikat sayur yang mereka beli. Jika hal tersebut dilakukan oleh produsen dan pedagang secara serentak di seluruh Indonesia, maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Kenaikan harga secara serentak dan melebihi dari cost push inflation tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi, dan pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan konsumen. Lalu apakah Indonesia siap untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar listrik? Belum, karena untuk saat ini Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai sumber energi listrik yang tidak rendah emisi. Pada dasarnya, EBT di Indonesia sangat berlimpah, namun target bauran energi 23% di tahun 2025 hanya mampu mencapai 10%. Padahal di Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi di dunia,
yang tersebar secara merata dari Sabang hingga Merauke. Data dari Institute for Essential Service Reform atau ISR tahun 2009 menyebutkan bahwa potensi tenaga air mencapai 75 gigawatt atau 6 gigawatt terrealisasi. Panas bumi 28 gigawatt atau 2 gigawatt terrealisasi. Bioenergi 33 gigawatt atau 2 gigawatt terrealisasi. Bayu 61 gigawatt atau 154 gigawatt terrealisasi. Surya 208 gigawatt atau 159 megawatt terrealisasi, dan arus laut sebesar 18 gigawatt namun belum terrealisasi. Hingga saat ini EBT belum bisa dimaksimalkan karena berbagai faktor. Salah satunya tidak ada payung hukum seperti undang-undang. Data dari Energi Baik menyebutkan bahwa undang-undang EBT masih dalam perancangan. Sebaliknya, negara-negara lain sudah memiliki payung hukum yang resmi untuk penerapan EBT secara massal. Itu saja yang dapat oposisi sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, dari tim oposisi, terima kasih. Dan mari kita dengarkan dari pihak pemerintah. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen dari tim kami, yaitu tim pemerintah. Selamat sore rekan berpikir, tim oposisi Imperatif, Dewan Juri yang terhormat, moderator, serta kakak-kakak panitia. Perkenalkan, saya Fadila Kamala Putri sebagai Wakil Perdana Menteri. Faktanya, pada Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GAAS yang diadakan di CBSA pada bulan September 2022 terjual sekitar 1.594 unit kendaraan teknologi elektrikitas. Angka tersebut terdiri atas 1.274 unit kendaraan listrik berbasis baterai dan 320 unit kendaraan hybrid. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazir menyebut angka penjualan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan penjualan kendaraan listrik sepanjang 2021. Maka dari itu, kami, tim pemerintah, meyakini jika pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak untuk mendorong perubahan bahan bakar minyak, untuk mendorong perubahan menuju kendaraan listrik. Lalu, kenaikan harga bahan bakar minyak di Denpasar, Bali sangat berdampak pada penjualan kendaraan listrik. General Manager United E-Motor Bali, Pandey Yulia Sanjaya, mengatakan jika pengunjung showroom di United E-Motor meningkat hampir 50% saat harga bahan bakar minyak mulai merangkak naik. Dikutip dari LivePoll, momentum kenaikan harga bahan bakar minyak juga sangat tepat untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Keuntungan lain yang tim kami kutip dari LivePoll adalah keuntungan yang didapat masyarakat saat menggunakan kendaraan listrik adalah intensif pajak yang cukup besar. Kebijakan mengenai pembayaran pajak serta intensif dari pemerintah telah diatur secara resmi dan aturan ini tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 pada tahun 2021 Pasal 10 dan 11. Bisa kita lihat jika faktanya kenaikan bahan bakar minyak bisa menjadi solusi untuk mendorong perubahan bahan bakar minyak kendaraan listrik. Sekali lagi kami tegaskan, Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas kami, tim pemerintah, percaya bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan mendorong perubahan menuju kendaraan listrik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah. Mari kita dengarkan juga dari tim oposisi. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang kamu berikan untuk saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yunika Kristila. Saya di sini sebagai pihak oposisi pembicara 2. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh pihak government, kami mendengar bahwa Anda tuh sangat amat setuju bahwa harga BBM itu naik, tapi Anda tidak memikirkan dampak dari kenaikan tersebut karena seperti yang kita tahu di sini Indonesia ini sangat krisis ekonomi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang
kurang merata gitu ekonominya. Banyak yang masih di tingkat bawah. Oleh karena itu, jika Anda ingin menaikkan harga BBM, otomatis bagaimana nasib rakyat-rakyat yang berada di posisi bawah tersebut. Lalu ada banyak juga nih dampak negatif dari penggunaan KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Yang pertama, di Indonesia sendiri ini kita juga seperti yang disebutkan oleh Nadia tadi, kita juga masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai sumber energi listrik yang tidak emisi. Meskipun pemerintah menargetkan pada tahun 2025 penggunaan energi baru dan terbarukan EBT akan mencapai 25%, tapi pada kenyataannya Indonesia masih sangat bergantung pada kontribusi batubara dan gas. Menurut data yang disampaikan oleh Direktur Mega Project PLN Muhammad Iksan Asad, subtotal penggunaan bahan bakar fosil mencapai 87,4% pada tahun 2020. Lalu yang kedua, permintaan dari kendaraan listrik pada pembangkit listrik ini tidak ramah lingkungan secara tidak langsung, akan menghilangkan aspek hijau atau aspek go green dari kendaraan tersebut, sehingga membuat kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara peralihan sumber energi EBT untuk efek nyata. Lalu yang kedua adalah limbah baterai di masa depan. Karena kalau misalkan kita push Indonesia untuk menggunakan kendaraan bermotor yang berbasis baterai, hal tersebut juga berdampak di masa depan karena limbah yang ditimbulkan akan memunculkan masalah mengenai jumlah baterai bekas yang akan dihasilkan akibat melonjaknya penggunaan KBLBB. Ini baterai memiliki masa pakai yang tergolong cukup singkat sehingga 10 hingga 12 tahun dari 10 hingga 12 tahun saja. Setelah itu masa pakai yang tergolong cukup singkat ini perlu diganti yang baru agar kendaraan bisa dipakai selanjutnya. Lalu yang kedua, ini bukan solusi untuk kemacetan karena seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia terutama di kota Jakarta ini sangat sangat macet gitu ya. Jadi jika kita berandai-andai permasalahan sebelumnya bisa kita abaikan dengan dianggap bahwa Indonesia ini telah menggunakan EBT sebagai sumber energi dan penanganan limbah baterai sudah baik, ternyata masih ada sebuah permasalahan yang kerap kali tidak disadari masyarakat awam. Kendaraan rendah emisi, murah, dan terjangkau tentunya akan membuat penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat dan dampaknya ini kota Jakarta dan Indonesia akan menjadi semakin lebih macet. Sekian dari pihak kami, terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak oposisi. Mungkin untuk pihak oposisi kembali bisa untuk nge-reply speech. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya kepada moderator dan teman-teman berpikir dari himpunan HIMRA. Jadi di sini saya akan menyampaikan replay speech yang menyatakan bahwa kami kelompok tidak setuju bahwa menaikkan harga BBM akan mendorong masyarakat untuk berpindah menggunakan kendaraan listrik. Kenapa? Karena penaikan BBM akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Bagaimana jika bagian standar dari manusia itu mengalami perubahan, akan membuat masyarakat berpikir untuk beralih ke sumber daya listrik. Dan juga EBT atau energi terbarukan dari Indonesia sendiri itu masih belum siap karena nyatanya kita sampai sekarang belum ada payung hukum seperti undang-undang yang data dari Energi Baik menyebutkan bahwa undang-undang untuk EBT masih dalam perencanaan. Tadi sudah disebutkan juga oleh tim kami bahwa kita sudah memiliki sumber daya EBT yang banyak, cuma sampai sekarang kita belum bisa untuk menggunakan dan memperdayakannya. Bagaimana cara untuk menaikkan BBM akan mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik ketika Indonesia sendiri belum siap untuk memenuhi pemasokan kendaraan listrik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak oposisi.
Mungkin bisa reply speech untuk pihak pemerintah. Selamat siang, terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman berpikir oposisi imperatif. Saya ingin menyanggah bagaimana dapat yang telah disampaikan terkait dengan bagaimana dengan permasalahan subsidi yang telah dibutuhkan secara banyak oleh pemerintah Indonesia untuk mensubsidi BBM sebagai roda perekonomian di Indonesia. Pada kenyataannya, Indonesia telah mengeluarkan subsidi yang begitu banyak kepada BBM yang pada implementasinya kurang tepat sasaran, sehingga kenaikan harga BBM ini bisa menjadi umpan balik kepada pemerintah untuk bisa mensubstitusikan dana kepada insentif kendaraan bermotor listrik yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan terhadap kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian dari undang-undang yang ada bahwa tertuang dalam Perpres nomor 55 tahun 2009, pemerintah telah berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku industri otomotif untuk mengembangkan kendaraan listrik. Insentif fiskal dalam Perpres tersebut, yakni insentif biaya masuk kendaraan dan komponen utamanya, insentif pajak penjualan dan barang mewah, pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah, insentif biaya masuk dan importasi mesin, barang dan bahan dalam rangka penanaman modal dalam dan asing. Sehingga hal tersebut sangat mendukung adanya kemajuan dalam penggunaan kendaraan listrik. Ditambah dengan masuknya uang atau pendapatan dari kenaikan BBM tersebut, bahkan akan memudahkan dalam melakukan insentif ke depannya, sehingga akan banyak investor dari luar maupun dalam negeri yang akan menginvestasikan dana serta usahanya dalam bentuk produk kendaraan listrik di Indonesia, sehingga hal tersebut sangat relevan dengan mosi pada kali ini. Dan kami tegaskan sebagai tim dari pemerintah bahwa kami setuju kenaikan bahan bakar minyak untuk mendorong kenaikan kendaraan listrik sangat relevan dan sangat kuat untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas reply speech-nya dari HIMRA. Dan terima kasih juga kepada himpunan mahasiswa perikanan kreatif atau imperatif dan juga himpunan mahasiswa manajemen rekod dan arsip atau MRA atas forum debat bahasa Indonesia pada OIF UI 2022 pada tahun ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat dan terima kasih. Debat telah selesai. Ya, terima kasih teman-teman HIMRA. Terima kasih panitia. Terima kasih teman-teman imperatif. Oke, karena terdapat azan maghrib, azan asar, mungkin kita bakal break sekitar 3-5 menit dulu ya, teman-teman.
Oke. Untuk babak selanjutnya itu terdapat HIMAKUPA dan juga swing team. Mungkin buat HIMAKUPA sama swing team bisa raise hand dan juga on cam. Oke, apakah dari tim HIMAKUPA sudah siap? Sudah, Pak. Apakah dari swing team sudah siap? Tinggal Kaila, mohon tunggu sebentar. Oke. Baik, sudah ada Kaila. Oke, baik. Mungkin acara bisa saya mulai ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini di Day One OIF UI 2022, pada cabang Lomba Bahasa Indonesia akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Dalim dan Bahrum dari Perikanan Kreatif Angkatan 2021. Mari kita sambut para kontingen kita yang akan melakukan debat pada hari ini, yaitu HIMAKUPA sebagai tim pemerintah dan juga swing team sebagai pihak oposisi. Mosi yang akan digunakan pada debat kali ini adalah manusia harus disalahkan untuk pemanasan global. Selanjutnya saya akan membacakan SOP debat bahasa Indonesia pada kali ini. Yang pertama menggunakan metode sistem parlemen Asia. Selanjutnya pidato yang dikonstruksi oleh masing-masing pembicara tim masing-masing mendapatkan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya, POI hanya dapat dilakukan oleh tim lawan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Pidato disampaikan dan diberi sinyal oleh pencatat waktu melalui chat. POI berhak untuk menerima atau ditolak. POI tidak dapat disampaikan pada menit di awal yaitu 0 sampai 1 menit dan menit di akhir dari 6 sampai menit ke-7 lewat 20 detik. POI harus diucapkan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan mengucapkan POI secara terus-menerus atau disebut dengan tracing. Tim yang melakukan tracing akan mendapatkan pengurangan poin. Di akhir debat, masing-masing tim akan menyampaikan pidato tanggapan dengan waktu maksimal 4 menit 20 detik. Pidato tidak dicantumkan pada saat pidato balasan. Oke, mari kita simak pendapat dari argumen kedua belah pihak. Pihak pemerintah kepada Perdana Menteri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, moderator, tim rekan oposisi beserta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Maira Anastasia sebagai pembicara pertama, lalu ada partner saya Nidia Konita sebagai pembicara kedua, dan partner saya yang terakhir ada Maria Mabel sebagai pembicara ketiga. Pada siang hari ini kami akan membahas mengenai manusia harus disalahkan untuk pemanasan global. Sebelum kami menyampaikan argumentasi kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau perubahan iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi di mana pada masa lalu telah terjadi periode perubahan iklim, tetapi perubahan iklim pada saat ini jauh lebih cepat dan bukan karena sebab-sebab yang alamiah, di mana kami sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi debat kita pada siang hari ini, di mana manusia merupakan
faktor di mana pemanasan global itu bisa terjadi. Terdapat beberapa aktivitas manusia yang bisa kita lihat yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, seperti penggundulan hutan. Dikutip dari Bank Dunia, dunia masih kehilangan sekitar 14,5 juta hektar hutan setiap tahunnya, di mana penggundulan hutan itu dilakukan baik secara ilegal maupun legal dengan tujuan untuk membuka lahan baik pemukiman maupun juga industri. Yang kedua, penggunaan pendingin ruangan. Penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia yang kedua adalah penggunaan air conditioner atau AC yang digunakan di semua tempat secara berlebihan. Di mana alat ini memang sangat membantu mendinginkan ruangan dengan pengatur otomatis yang dapat kita sesuaikan dengan kehendak kita. Namun di balik dinginnya AC di dalam ruangan, alat ini juga mengeluarkan suhu panas di luar ruangan yang menjadi penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia. Dan jika hal ini diteruskan, maka akan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer juga akan semakin menipis. Lalu yang ketiga, boros listrik. Konsumsi listrik nasional terus menunjukkan peningkatan sering bertambahnya akses listrik atau elektrifikasi serta perubahan gaya hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian SDM, konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.012 kWh per kapita, naik 5,9% dari tahun sebelumnya. Dan untuk tahun ini, pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat akan meningkat menjadi 1.129 kWh per kapita. Dan yang terakhir ada sampah listrik, di mana tumpukan sampah plastik yang tidak terkendali bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, namun juga menjadi penyebab pemanasan global. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 175.000 ton per hari atau 64 juta ton sampah per tahun, di mana 10-15%-nya didaur ulang dan 60-70%-nya ditimbun di TPA. Jadi kami sebagai tim pemerintah menegaskan kembali bahwa manusia memang berhak disalahkan atas terjadinya pemanasan global. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mari kita dengarkan pandangan dari pihak oposisi. Baik, terima kasih moderator dan tim pro atas argumentasinya. Yang terhormat tim oposisi, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulana sebagai pembicara pertama dari swing team. Sebelumnya, pada kondisi yang normal ini, biasanya efek rumah kaca itu bisa dikatakan baik, karena emang dengan demikian, bumi itu akan menjadi hangat dan juga dapat menjadi tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa efek rumah kaca, bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari pun akan menjadi sangat dingin seperti di dalam freezer lemari es. Ya. Lalu apakah Anda menyebabkan meningkatnya kandungan karbon dioksida yang partikel polutan di atmosfer? Ya, ternyata kontribusi terbesar itu ya mengakibatkan pemakaian bahan bakar fosil itu seperti batu bara, gas, maupun minyak bumi. Nah, ketiga jenis bahan bakar itu paling murah saat ini jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Jadi pemakaiannya pun dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan yang sangat berarti setelah tercetusnya revolusi industri ya. Apalagi kalau sekarang kita tuh sering merasakan kemacetan di mana-mana akibat jumlah kendaraan bermotor maupun bermobil yang meningkat juga gitu kan. Pabrik ataupun industri yang tumbuh di mana-mana untuk memenuhi pola konsumsi masyarakat modern ini semakin hari semakin meningkat. Namun, hal ini juga disangkal oleh sebagian para ahli ya. Jadi kontribusi dari penggunaan bahan bakar ini di seluruh dunia itu dalam menambah karbon dioksida itu hanya 0,013% saja. Atau bisa dibilang itu sedikit banget kan. Jadi beberapa negara maju itu sepakat gitu untuk mengurangi jumlah emisi gas CO2 ini dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sebanyak 30% dalam 10 tahun ke depan. Untuk itu, saat ini beberapa negara maju ataupun industri telah mencoba mengembangkan metode dan teknologi dalam rangka memanfaatkan sumber energi alternatif ya, yang lebih ramah lingkungan tentunya, terutama sumber energi yang terbarukan. Siklus seperti itu tuh sebenarnya udah sering terjadi ya, dan bahkan nggak bisa dihindarkan gitu. Sebagian pakar menyatakan bahwa fenomena itu tuh masih merupakan suatu kewajaran yang memang harus terjadi gitu, dan nggak perlu ditakutkan sebenarnya. Jadi memang tak ada salahnya gitu untuk membuat suatu aksi yang positif, setidaknya dengan mengurangi emisi CO2 itu dan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil serta mencoba alternatif gitu, energi ramah lingkungan dan terbarukan gitu. Nah, di sini akan menjadikan bumi itu sedikit lebih bersih dari polutan yang telah membuat manusia itu sesak napas ya dan teracuni paru-parunya.
Apalagi untuk Indonesia yang saat ini juga berada pada tingkat polusi yang katanya sudah agak membahayakan bagi kesehatan publik. Terima kasih dari saya begitu. Oke, baik. Terima kasih dari pihak oposisi. Selanjutnya mari kita dengarkan kembali pandangan dari pihak pemerintah. Baik, saya Nidia Konita Siregar sebagai pembicara kedua. Saya ingin berterima kasih yang pertama kepada juri dan moderator karena telah memberikan saya opportunity untuk bisa melanjutkan sesi debat kali ini. Baik, dari apa yang saya cerna dari pembicara pertama, tim kontra, mereka malah mendukung mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Itu berarti mereka mendukung mosi kita, mosi yang diperdebatkan. Adapun mosi yang diperdebatkan hari ini adalah manusia disalahkan sepenuhnya terkait pemanasan global. Anda lebih mengarah kepada solusi. Bahkan apa yang Anda katakan lebih cenderung mendukung pendapat-pendapat kami, yang mana kami mendukung bahwa manusia harus disalahkan terhadap pemanasan global. Seperti itu. Jadi menurut saya apa yang teman-teman tim kontra ini katakan sebenarnya bukan malah mengadu tim kami gitu, lebih malah mendukung tim kami gitu. Baik, terima kasih, itu saja. Mungkin saran dari saya harus dicerna kembali dengan adanya mosi yang telah diberikan kepada juri. Oke, terima kasih kepada HIMAKUPA selaku tim pemerintah. Mungkin bisa kita lempar ya kepada swing team. Apakah ada tanggapan? Baik, selanjutnya izinkan saya melanjutkan argumentasi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Kayla Almeira, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sebagai pembicara kedua dari swing team dengan posisi kontra pada mosi manusia harus disalahkan untuk pemanasan global, yang dimana saya sendiri menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari kedua belah pihak sebelumnya. Saya izin menambahkan beberapa paparan argumentasi terkait faktor lainnya, terutama mengenai faktor alami, yaitu fokusnya pada gas alami. Sesungguhnya manusia sendiri tidak 100% menyebabkan pemanasan global. Pada jurnal Carbon Balance and Management edisi 29 September tahun 2017 pun mengatakan hewan ikut turut serta dalam menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Salah satunya adalah hewan sapi. Sebuah penelitian menunjukkan kentut sapi memberikan dampak besar pada pemanasan global. Kentut dan sendawa sapi menghasilkan gas metana yang merupakan unsur kedua penyebab pemanasan global setelah karbon dioksida. Gas metana dihasilkan dari dalam rumen sapi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk gas buangan yang berupa kentut ataupun sendawa serta di dalam feses sapi. Adapun hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup selain manusia turut berpartisipasi dalam memproduksi gas-gas yang dapat berefek bagi pemanasan global. Jadi, yang salah dalam hal ini tidak hanya manusia. Adapun gas lain yang dikatakan sebagai salah satu penyumbang terbesarnya dari manusia adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Pada kasus ini pun kita juga tidak bisa menyalahkan manusia karena berkembangnya kehidupan dan besarnya populasi sekarang sudah membuat hal ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Manusia melepaskan CO2 atau karbon dioksida tidak menyebabkan perubahan iklim, karena peningkatan CO2 pada akhirnya akan diseimbangkan oleh alam itu sendiri. CO2 akan diserap oleh lautan, hutan-hutan, dan carbon sinks yang akan meningkatkan aktivitas biologisnya untuk menyerap kelebihan dari CO2 di atmosfer. 50% dari CO2 yang telah dikeluarkan atau dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil telah terserap. Jadi, kebutuhan manusia itu sendiri dalam memproduksi CO2 atau karbon dioksida bisa diseimbangkan oleh alam. Kenaikan level CO2 sendiri adalah hasil dari pemanasan global, bukan sebaliknya.
Sejalan ketika temperatur meningkat, CO2 dilepaskan dari carbon sinks atau dari tundra Arktik. Pengukuran dari sampel inti es menunjukkan bahwa lebih dari 4 siklus iklim yang sudah terjadi pada periode pemanasan global didahului dengan peningkatan global CO2 atau karbon dioksida. Selain dua poin yang saya sampaikan, usia bumi juga sudah tua sehingga pemanasan global pun juga disebabkan karena menuanya usia bumi serta faktor perubahan iklim. Mungkin itu sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim dari Swing Team. Apakah ada tanggapan? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan yang kali ini. Saya sebagai pembicara ketiga dari kontingen HIMAKUPA, tim pemerintah. Dari argumen yang telah saya dengarkan dari tim Swing, di sini kami menangkap bahwa tim Swing mengatakan bahwa hewan juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Tim kami juga setuju bahwa hewan juga berkontribusi dalam pemanasan global. Namun, mosi di sini adalah manusia yang harus disalahkan karena adanya pemanasan global. Jika Anda tidak setuju dengan mosi manusia disalahkan terhadap pemanasan global, seharusnya Anda menyampaikan alasan bahwa manusia tidak berkontribusi atau mungkin kontribusinya sangat sedikit bagi pemanasan global. Namun, jika hewan juga berkontribusi dalam pemanasan global, itu tidak berarti bahwa manusia tidak disalahkan bagi pemanasan global. Karena faktanya, kendaraan bermotor dan mobil yang dipakai oleh manusia yang menggunakan bahan bakar fosil juga berkontribusi besar bagi pemanasan global yang kita rasakan pada saat ini. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya gas CO2 yang dikeluarkan dan mempertipis lapisan ozon yang ada di luar angkasa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk HIMAKUPA. Untuk tim oposisi mungkin bisa untuk replay speech-nya. Baik, terima kasih moderator dan tim pro atas argumentasinya. Yang terhormat tim oposisi, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Raffi Farezi. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari Swing Team. Saya izin menambahkan pendapat dari saya. Dilansir dari Antara News, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang diakibatkan aktivitas manusia melalui efek rumah kaca, dan menurut sebagian ahli disebabkan oleh meningkatnya kandungan gas karbon dioksida atau CO2 dan partikel polutan lainnya yang di atmosfer bumi. Namun, pada kondisi yang normal, efek rumah kaca tersebut berdampak positif juga. Karena apa? Karena dengan efek rumah kaca yang berkondisi normal, bumi akan menjadi hangat dan menjadi tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan tanpa efek rumah kaca, sebagian bumi yang tidak terkena sinar paparan matahari akan menjadi sangat dingin hingga minus 18 derajat Celcius. Lalu selain itu, seperti hal yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kayla, adapun hal-hal lainnya yang membuat manusia tidak dapat disalahkan sepenuhnya terhadap efek pemanasan global. Yang sebagai berikut, yang pertama ada gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk gas buangan, serta dalam feses sapi. Gas metana inilah yang disebut sebagai salah satu penyebab pemanasan global, sehingga tidak selamanya manusia dapat disalahkan akan pemanasan global terjadi. Dalam hal ini, strategi yang mesti dilakukan untuk memperlambat dan menstabilkan perubahan iklim menurut Houghton menyatakan selain dengan menerapkan dan menjalankan perjanjian internasional yang tertuang dalam proteksi iklim seperti pengurangan emisi karbon dioksida, menjalankan protokol Montreal yang menekankan tentang pengurangan emisi CFC untuk mencegah efek rumah kaca. Hal yang lain yang baik untuk dilakukan adalah yang pertama, mengurangi laju kerusakan hutan, meningkatkan reboisasi, mengurangi emisi metan, dan menggalakkan perilaku hemat energi konvensi, dan meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan sebagai sumber
pemasokan energi. Dan kelima ini pun sudah dilakukan manusia, namun tidak bisa sepenuhnya global pemanasan pun disalahkan oleh manusia, karena manusia sendiri yang memecahkan hal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas reply speech-nya. Mungkin dari pemerintah bisa disampaikan reply speech-nya. Baik, saya pembicara kedua akan mereplay dari tim kontra yang saya hormati. Baik, yang saya tangkap adalah tim kontra menjelaskan tentang efek baiknya dari rumah kaca. Tapi tim kontra tidak memberitahukan dengan detail dampak negatif dari efek rumah kaca. Walaupun dibilang efek rumah kaca adalah suatu hal yang berdampak positif, tapi tidak memungkinkan juga bahwa efek rumah kaca memiliki dampak-dampak negatif dalam pemanasan global. Jadi hal ini sangat rancu sebenarnya, karena efek rumah kaca memiliki dampak negatif dan dampak positif. Kita tidak bisa hanya membenarkan dampak positifnya saja, teman-teman. Tapi kita juga harus menghitung dampak negatif dari efek rumah kaca itu sendiri. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Dewan Juri. Oke, terima kasih kepada HIMAKUPA. Apakah dari swing team ada tanggapan? Apa sudah cukup? Baik, terima kasih moderator dan juga tim pro atas argumentasinya. Yang terhormat juga saksi dan juri serta teman-teman saya banggakan. Sebelumnya saya ingin melanjutkan ini pembicaraan tim komposisi saya. Selain itu juga, industri sendiri itu juga merupakan sektor yang mendukung kehidupan manusia, dan juga semua industri itu memiliki kewajiban melaksanakan program CSR, Corporate Social Responsibility ya, atau juga tanggung jawab sosial untuk sekuyarnya itu seperti merawat alam, sehingga tidak bisa semata-mata gitu disalahkan bahwa kegiatan manusia itu menyebabkan pemanasan dari global itu sendiri gitu kan, karena manusia itu juga ikut merawat alam. Jadi manusia itu tidak sepatutnya disalahkan 100% akan pemanasan global ini. Saya dari saya. Oke, terima kasih kepada swing team. Dari HIMAKUPA juga apakah ada tanggapan? Apa sudah cukup? Menambahkan? Baik, boleh. Memang di sini tidak ada yang berkata ya bahwa manusia disalahkan 100% terhadap pemanasan global ini. Dan pada mosi pun tidak tertera bahwa manusia disalahkan 100%. Memang manusia disalahkan karena manusia juga ikut berkontribusi dalam terjadinya pemanasan global ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dari swing team sendiri, apakah ada tanggapan? Apa sudah cukup? Baik, dari tim komposisi Maaf, suaranya kurang jelas. Baik, dari tim komposisi sudah cukup untuk argumentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada HIMAKUPA dan juga swing team atas debat bahasa Indonesia pada sesi kali ini, dan juga terima kasih kepada himpunan-himpunan yang telah berpartisipasi pada OIF UI 2022 di hari pertama. Atas nama panitia OIF UI 2022, mohon maaf jika terdapat kesalahan teknis yang telah terjadi. Selanjutnya mungkin ada sesi dokumentasi. Mungkin diharapkan semuanya bisa on cam.
izin dokum ya. Boleh on cam dulu nggak? Semua yang belum. Oke, ya. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Yang slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Kasih guys. Oke, terima kasih HPDD atas dokumentasinya. Sekali lagi terima kasih kepada para himpunan yang telah berpartisipasi dan juga kontingen-kontingen yang sudah berpartisipasi pada acara Lomba Debat Bahasa Indonesia kali ini. Acara dicukupkan pada kali ini untuk di day 1. Sampai jumpa di besok hari untuk debat Bahasa Indonesia di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.